ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಜಯರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟವನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12th ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ BFC ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಅದ್ದೂರಿಯ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲದ ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವ ಮೈದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯ ದಿವಸವೊಂದು ಇದು. ಎಸ್ ರೆಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅದ್ದೂರಿಯ 2 ದಿವಸ ಕಾಲದ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ತಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಗರುಡಾಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿತ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತಾ ನಿತಿನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರಂಭದ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡುಗಾರರು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನೇ ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ್ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ಓಟಗಳು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ. ಇದು ಗಿಲ್ಲಿಯಂತೂ ನಿತಿನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ 1 ಚೆಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 4 ಓಟ. ಎದುರಿಸಿದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 5 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್. ಖಂಡಿತ ದಾಂಡುಗಾರನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಗದ ಓಡಾಟಗಳು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 6 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಲಯವಾದ ದಾಳಿ. ಇದು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 24 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಓಟ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಸರಿ, ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಷಣ್ಮುಖ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ವಲ್ಲಭ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಟಗಳು ಇದು, ಆದರೆ ಓಟವಂತೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬರುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 7 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಣವ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಭಟ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ ಸಂಚಿತ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುವಾಗ 8 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಣವ್. ನಿತಿನ್ ರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡನೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 1 ಓಟಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಓಟ. ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಣವ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕವರ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ 15 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಸಂಚಿತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್, ಸತತ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತ್ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ 21. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 21 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಚಿತ್ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರ 2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ ನೇರವಾಗಿ 21ರಲ್ಲಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 21 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 21 ಓಟ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಶಾಟ್! ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ. ನಿತಿನ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಷಣ್ಮುಖ್ ಎಸೆದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 27 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಲಯವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಥಮೇಶ್. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಚಲಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಇದು.
2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ, ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಗುಟಾ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಎನ್ನೋ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟ ಜಮೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಓಟ ಖಂಡಿತ. ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿ ನಿತಿನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಟ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿತಿನ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಎಸೆದಂತ 4 ಚೆಂಡು, ಉಳಿದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, 1 ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 27ರಲ್ಲಿದೆ. 27ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತು. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಳಿಗಾರ, ತದನಂತರ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರ ಮಿಥುಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಕೇವಲ ಒಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಂಚಿತ್ ಓಟವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಮಿಥುಲ್. 1 ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಕಳೆದ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 1 ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸರ್. 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗುರುಡಾಸ್ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಸಂಚಿತ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂಚಿತ್ ರವರಿಗೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು 28 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಮಿಥುಲ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ವೈಶಾಖ್. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 3 ಓವರ್ಗಳು 28 ಓಟ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ. ವೈಶಾಖ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅನೀಶ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು. ಈ 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ 29 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ವೈಶಾಖ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಂಚಿತ್ ರವರೆಗೆ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿ
ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಈ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. 30 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಉಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಶಾಖ್ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನೇ ಸಂಘಟಿಸಬಲ್ಲಂತೋರುವ ದಾಳಿಗಾರ. ತನ್ನ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಶಾಖ್ ಟು ಮಿಥುಲ್. ಮಿಥುಲ್ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿತ ದಾಳಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ವೈಶಾಖ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿ ವೈಶಾಖ್ ಟು ಮಿಥುಲ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಥುಲ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೌಂಡರಿ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ 34ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಶಾಖ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ವೈಶಾಖ್. ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಥುಲ್. ತನ್ನ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಮಿಥುಲ್ ರವರು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅನೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಅನೀಶ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಮಿಥುಲ್ ರವರ ಆಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ. 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತ 1 ಚೆಂಡುಗಳು. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಗೋಕುಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 34 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ. ಗೋಕುಲ್ ನೂತನ ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ವೈಶಾಖ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ವೈಶಾಖ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ್ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಲೆ ಚೆಂಡು ಉಸುಲ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಗೋಕುಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 34 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 34 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕೈಗೆತ್ತುತ್ತಾ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ವೈಶಾಖರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 34 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 34 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿದ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನಾದಂಥ ಸಂಚಿತ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರ ವೈಶಾಖ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ 34 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಸಂಚಿತ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿತ ಹೊಡೆತ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪು ಒಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಉತ್ತರ ಏನೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರನ ಸಂಚಿತ್ ರವರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಚಿತ್ ಆಟ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಾಗ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರ ಗೀತೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಓಟದ ಕರೆ, ವೇಗದ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು. ಇದು ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಈ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ 36 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಗೀತೇಶ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಶಾಖ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 37ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮೇಶ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 37ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮೆಯ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೈಚಲಕವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಣೆ ಕಳೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಗೀತೇಶ್ ರವರ ಆಟವನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಶುಭೀತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುಗೇತ್ರವರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 37 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 37-38 ಎನ್ನ ಸವಾಲು. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚಿಮಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಕಲಾಕಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಗಿ ಟೀಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಎನ್ನ ಸವಾಲು. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸರದ ಆಟಗಾರರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸರವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Srisha Adepadi, for your very beautiful Kannada commentary. And we are now coming to the innings of team
Golden Garudas. Before that, I request the captain of Evolution Emperors, please be reported here immediately for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ಕಲಕಲ್ಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. So thank you very much. The target, which is 38, not a big one, not a small one, but just a competitive total in front of team Golden Garudas. Here is the first ball, left arm round the wicket. Beautiful shot. That was an absolutely glorious cut shot. Magnificently played. This is a stroke of the day, I want to say. Have a look at that one. How nicely played that one off the back foot. Just rocks back and plays it cut shot beautifully between backward point and cow point boundary for 4 runs. Lovely shot. Delightful late cut played there by the batter. And the Pranav is the man who got a 49 behind his name in the first match. Is now quickly realizing that yes, after winning 2 matches, doesn't want to lose their winning track. They wanted to continue their winning track in their third match of the league stage match. Coming back to the Shakti, Team Shakti, out of 2 matches, they won 1, they lost 1. So they suddenly wanted to back into winning track and wait and see how well they will go into restrict this run. But it's not a good start from the first delivery. It's a boundary for team Golden Garudas. Here is left arm. Around the way. Oh, it's gone! He's gone! This has been outstanding comeback here by the bowler. Have a look at the celebration here from the bowler. Needed to be typical outswing delivery. Inviting the batsman to go for the drive and batsman just receiving the invitation. Little bit, I got outside edge of the bat. The wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Outstanding delivery. And Ajay Raj, coming back to this delivery, we see that it's not so easy for any bowler whenever he is punished. The first delivery which is punished by the batter, the level of confidence always going to be coming down because of that boundary. But only the good bowler can bounce back. This is a good sign of the good bowler. Immediately after the boundary, very next ball he taken that outswing delivery beautifully. And huge wicket for Mithul in the negation. Pranav is a danger batsman, is back into pavilion. बिल्कुल सही है सतीश. मुझे लगा कि पहले चौका लगने के पश्चात गेंदबाज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विश्वास खो देते हैं, लेकिन जब अनुभवी गेंदबाज होते हैं वो कहीं ना कहीं इस रास्ता बना ही लेते हैं कि आखिरकार बैट्समैन की नाजुक नब्ज क्या है. बहुत खूबसूरती के साथ गुडलैंड स्पॉट से गिरने के पश्चात थोड़ा सा स्विंग हुई और बैट्समैन को मजबूर किया कि वो इस गेंद को खेल लें और ललचाने वाली गेंद बल्ले को स्पर्श कर गई. विकेट कीपर के हाथ में सुरक्षित कैच कर ली गई और इसी के साथ एक तरह से कहा जाए ईंट का जवाब पत्थर से और कहीं ना कहीं अच्छा कमबैक करते हुए विकेट कीपर के जरिए मिथुल ने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए कप्तान के विश्वास पर वो खरे उतर गए. Absolutely right. After that, the boundary, the very next ball, Mithul back in the game with the wicket-taking delivery. This time short pitch, but not that much of short enough for the go for the pull shot. Chance of run out there. Oh my goodness, there are opportunities created for the run out because Rakshit, the new batter, came into middle. Ritik wanted to pull that one, but couldn't manage to get that one because of that. Not that much of short enough to go for the pull shot, but just he went with the stroke. Couldn't manage to get the timing behind the stroke, but opportunities created for their short mid-wicket fielder to make that run out. They need to grab all this opportunity. They need to grab all this opportunity because they are not depending on huge total 38 to win this match. Of course, just one golden opportunity which is missed out by the fielding team Shakti. The left-hand batter will go into face his first delivery. Him. Oh, have a look at the bounce of the delivery. Sometime it's surprise everyone, isn't it? Because in the previous 2 deliveries, it is almost orthodox outswing delivery. One delivery almost in the Yorker end delivery. This delivery, any technical batsman certainly will go into surrender for that delivery because of that bounce of the delivery is really surprised the batter. Again, balls driven that one, not quite able to get the placement right. Straight to the answer, fielder
Again, the fielder misses that stump. But very good understanding between the wicket. After that, he made a stroke. He immediately called his partner because he is the one is running towards the danger stand. And that's why it's very important. Whenever the ball is going in front of the striker, is always going to be a striker's call. He will go in to judge the run. And responded very well by the batter, his partner, and got a single. With that single, Skoban moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Mithul wanted to get a good start here for Shakti. Left arm around the wicket. Oh my goodness, exposing his stamp. Looks like ball had something there. The by call by umpire. Maybe the wicketkeeper claiming maybe the ball kisses the bails. But bails which is just not really not dislodged. That's what the big problem here. Sometimes it's happening in cricket. And in a GPL, I still remember Ajay Raja, several times the GSP Premier League, there are 3 to 4 times in one day, even the ball hits the stumps, the bails which is not dislodged. The same thing is happened in this delivery as well. बात कुछ अलग थी जीपीएल में, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि गेंद काफी हल्की थी और बेल्स जो चमकीली आधुनिक गेंदियां होती हैं वो काफी वजनदार। और यहाँ की बात और है सतीश, मुझे लगता है कि लगभग गिल्लियों को थोड़ा ऐसा लगा कि चूम कर गई है, लेकिन कभी कभी किस्मत भी साथ दे जाती है बैट्समैन का। यही हुआ और जिस तरह से खेलना चाहते थे, तारीफ करनी होगी मिथुल की, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल गेंदबाज लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी कभी कभार बाउंस और गेंद को स्विंग करा रहे हैं। Absolutely, the left hand bowler always is a very dangerous. If you see that in international level, you will get the many legend. The bowlers like Washim Akram is one of the most successful left-arm bowler from Pakistan. Even we have a lot of bowlers from India as well. And Zair Khan is one more fantastic left-arm bowler, because left-arm bowler always going to confuse for the right-hander batters. Because of it is very difficult to find whether he's bowling in swing or out swing delivery. This is a right hand batsman in the bowler. It's this time pulls that one down to disqual leg region, and batsman couldn't manage to control that one. Looking for the second, and they completed single. Now over which is comes to an end that we are talking about. Mithul is bowled a very good first over. Now right-handed bowler is in action. Gitesh is in action, and after producing that the fantastic first over, Mithul, I think Gitesh needs to continue that one, because the only 1 hour is not good enough for the team Shakti to win the match, but needed support from other end. Just like what you have needed the partnership in the batting, same thing is in a bowling also. He needed another partner to get some good over. This time puts that one beautifully on. It's gone. What a catch! What a catch taken by the mid-wicket fielder, because that ball went like a tracer bullet. The moment that ball left the bat of the batter, there's a little bit of time to react to that fielder. It's not so easy. We are coming to that under floodlight. Judging the catch is always going to be a big ask for the fielder in the deep mid-wicket. And that ball went very quickly to the fielder, and have a look at the quick reaction from the fielder. Just moving to his right and taken a fantastic catch. Catches win the matches. One of the greatest slogan of cricket, and this is which is justified in this dismissal. जी हाँ, पकड़ो कैच जीतो मैच की कहावत है, और तारीफ करनी हो कि फील्डर की किस तरह से उन्होंने गेंद को दौड़ते हुए जज किया, और इतना खूबसूरत स्ट्रोक था, संभावित छक्का था, ऐसा लगा कि अब बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएगी, लेकिन फील्डर ने बहुत आसान बनाकर इस गेंद को कैच में तब्दील किया। और ऐसे ही कैच निश्चित तौर पर क्रिकेट को बनाते हैं सतीश। आउटफील्ड में अगर आपके पास इतने शानदार फील्डर हो तो क्या मजाल है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाए। Absolutely, the outfielder, even the fielder inside, definitely need to be a very quick enough, and especially the outfielder need to be a little bit athletic as well. Again, going for the reverse switch it, half-hearted shout there from the bowler. Bowler knows that, the wicket keeper also knows that, but some kind of excitement. After that, he picked up a wicket. Bowler is in a little bit aggressive frame of mind and bowled a very good short pitch delivery. Even the new batter wanted to go for the switch it, and missed it completely, and one more dotted delivery. With that dotted delivery, scoreboard remains on 9 for the loss of 2 wickets. Still long way to go. Lovely delivery indeed. Absolutely perfect one. Pitching in that outside the line of stump. It's a perfect delivery for any new batter. And the batter's intention is very clear, that he wanted to shuffle across the line of the delivery. Intention to get that one to mid-wicket and square leg region. And bowler reading the mind of the batter so well. And last moment, he's just changing the line cleverly and beats him with the beauty of the delivery.
Right arm over the wicket delivers. Switch it comes into play. No need to run for that. One bounce into the fence for 4 runs. So this is exquisite footwork there from the batter. Changing his position very quickly. And bat speed, which is so important, isn't it? When you are playing the switch it, of course, we are saying it's unorthodox cricketing stroke. But in the present cricket, Ajay Raj, it has become a regular cricketing stroke for the youngsters. और बहुत आम बन गया है सतीश। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि हर वो बैट्समैन रिवर्स स्ट्रोक स्विच हिट वगैरह खेल लेता है और बहुत आसानी के साथ खेल लेते हैं। अगर देखा जाए स्विच हिट की अगर हम बात करें तो इतना आसान नहीं होता है। जब आप कमिट हो जाते हो पलट कर तो आपको कौन सी भी गेंद को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये खूबी है बैट्समैन की कि प्रथमेश ने बहुत खूबसूरती के साथ प्लेसमेंट के साथ उन्होंने गेंद को खेल दिया। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए गई और 38 रनों का पीछा करने के लिए मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत हो सकती है सतीश। Absolutely. After losing 2 wickets, needed some consolidation, and along with the consolidation, they need to look for the run rate required. They're chasing 38 runs to win this match. After that, got a slow start. They're taking the second over for the acceleration, and what a fantastic switch it came from the bat of the batter Prathamesh. Just confusion is going on here. Maybe I don't know what conversation is going between the batter and the umpires. And whatever it's going to be, and there is a two kind of, there is a reverse sweep and switch it, isn't it? And it's definitely going to be a difficult sometime. You just mentioned about the switch it, because when he's committing for the switch it, bowler can change the line. He can bowl outside the line of leg stump. That time the technique of switch it will going to be tested of the batter. The wait and see. Here is the next ball. Bowler will go into from commentary box, and Gitesh, right arm over the wicket to Prathamesh. And again, that was a lovely delivery. Beautifully bowled. This time the Gitesh reading the intention of the batter, and just if the batter wanted to disturb the concentration of the bowler by moving here and there, the body language, we can see that this is one of the technique of the batters. So this that wanted to disturb the concentration of the bowler. One more over which is comes in, and after completion of over number 2, it's 14 on the board, 7 runs per over. They lost 2 wickets. That means they need to get another 24 runs to win this match in remaining 3 overs. 18 ball, 24 runs. Asking run rate is 8 runs per over, and they got 8 wickets in hand. जी हाँ, मुझे लगता है कि इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत कहीं ना कहीं अब जीत की ओर पहुंचा जा सकता है। गोल्डन गरुडास आपके अनुसार वो इस श्रृंखला में पूरा मैच, दोनों मैच जीत चुके हैं। जब जीतते हैं आप तो आपका विश्वास बढ़ जाता है और उस मानसिकता के साथ दोनों बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं। 2 विकेट्स गिरने के पश्चात थोड़ा सा दबाव था, लेकिन स्विच हिट का वो जबरदस्त स्ट्रोक कहीं ना कहीं दोबारा गाड़ी को पटरी पर ले आ चुका है। और मैं कहूंगा कि दोनों बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं। इस वक्त निश्चित तौर पर शक्ति को एक आध विकेट की बहुत सख्त जरूरत है और स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बदलनी होगी सतीश, मुझे लगता है। Absolutely, the Mithur is the one bowler who can be very, very effective. This time, Trivans, just over that fielder at extra cover, down to deep extra coverage, and before the throw coming from the deep, ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. A slight bit of opportunities created for the catch at extra coverage, but ball which went very quickly to the fielder. Little time to react to that catch. Ball went over the head of that extra cover fielder. They got a couple of runs. With that couple of runs, Coburn was on to 16 for the loss of 2 wickets. Mithul again, left arm around the wicket, coming very close to the umpire in the negation. Well, lovely delivery indeed. Just seeing that batsman is almost standing outside the line of leg stump, so he knows that he can beat the batsman by bowling that line which is very close to that wide line. This is a good thinking from the bowler's point of view. Mithul again now away from us, left arm, full toss delivery. This is not an easy full toss for the batter to tackle with, but negotiated, but no ball called by umpire at square leg. Just like I mentioned, it's not an easy full toss. That's what I'm on language, because we are not umpire, so we can't use that word that is above the waist level. The umpire has to see that is above waist level. That's why I told that this is a very difficult full toss, and umpire Dikshit knows that as calling umpire it is above the waist level, so called it's a no ball. That means Mithul is under pressure because he need to bowl that free hit delivery, and you need to bowl the free hit delivery not for the right-hander batsman but for the left-hand batter. And it is believed that always the left-hand batter is more stronger than the right-hander batsman. They have got a lot of power behind the start, and I think the Shakti, if they wanted to back in this match, they need to put all Shaktis
in this particular match if they wanted to win the match. Wait and see how Mithul will going to produce that one breakthrough. It's very important to get one breakthrough here. Mithul again away from us. Left arm round the wicket bounce. Full toss, lofted. And fielder is there in the deep long on, little bit wideish, so that he couldn't manage to reach the catch at right time. And he just survived. If it is an orthodox long on, certainly it's a catch. And because of the fielder is a little bit wideish in the wideish long on region, he couldn't manage to get that one. But Hemant played that one deliberately by seeing that fielder is a little bit wideish, played it very safely to deep long on region, and with that single scored numbers on to 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Mithul again seeming away from us. Left arm, wow, what a delivery. Absolutely, it is a beauty. This is really fantastic delivery came from the hands of Mithul. Just like we are talking about the left arm bowler, always going to be very useful, but you need to keep that line and length. The good length spot, what we're talking about, just around a couple of yards in front of the bat, then moving the ball away from the right-hander batsman. Again, Mithul bowls. Again, lovely delivery. Wanted to go for the switch hit. This is turning out to be a great over. The team Shakti, what I told is they wanted to back in the way in this particular match. They need to back strongly with some good overs, good deliveries, and Mithul almost trying his level best. But job which is not yet over. Mithul again away from us. Left arm. Coming down the track, lofted that one, and ball went into the mid-wicket boundary. Just wait for the umpire signal. It's a boundary. Ball just falling short of the fielder at mid-wicket. Again, I'm really surprised why there is no orthodox mid-wicket. जी हाँ सतीश, मुझे भी लगा क्योंकि जब रन्स ओवर समाप्त हो चुका है तो जिस तरह से क्षेत्ररक्षण का फैलाव रखा गया है और खास तौर पर उस जगह पर जब आपके सामने दाहिने हाथ का बैट्समैन हो लॉन्गन वाइडिश में और मिड विकेट में कहीं ना कहीं क्षेत्ररक्षण का जो फैलाव है उसमें एक खिलाड़ी तैनात होना बहुत जरूरी था। और जिस योजना के साथ आप गेंदबाजी कर रहे हैं उसके अनुसार अगर क्षेत्ररक्षण नहीं है तो बात बिगड़ती है और साफ साफ प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। सतीश, मुझे लगता है कि शक्ति के गेंदबाज मिथुल को अगर छोड़ा जाए, क्योंकि मिथुल अभी भी बहुत कन्विंसिंग के साथ वो गेंदबाजी बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो प्रेशर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और गोल्डन गरुडास जो कि इस वक्त बहुत विश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहा है, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है, आसानी के साथ वो मैच को जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। Absolutely, because the 15 runs which is required for the victory, and they got 12 deliveries to spare. And 12 deliveries in the sense excluding wides and no balls. And that's what really we need to keep in mind, because always we are just calculating whenever the 12 balls remaining, we need to get to 15 runs. But we are not thinking about there can be some extra deliveries. And that was the calculation. If he is the clever batter, he will going to calculate that also. So wait and see how well these two batters will going to get a 15. I think nothing much worried about that 15 runs. As for the condition we are so far witnessed in the day number 1, it's not so easy, not so difficult to get 15. Even I think only one match it is a low scoring game, which is well depended by the same 2 matches and same team. Golden Garudas depended at small total. Again, lovely delivery. This is the kind of delivery which is required. So if you ball that kind of deliveries, all in sudden the batter will start to feel the pressure. The Gokul is the bowler is introduced from the commentary box end, but the one delivery which is not good enough for a team to win this match. Him this time pulls that one beautifully down to deep sky leg region. Lovely stop by the fielder in the negation. Will they come back for the second? Yes, they made it quite comfortably in the end. Short pitch one, batsman almost going back and pulls that one beautifully down to deep sky leg region for a couple of runs. With that couple of runs, Coburn numbers on to 25 for the loss of 2 wickets. 13 more runs required for the victory from 10 deliveries. Difference between run and ball exactly the 3. And but problem here is for the fielding team Shakti is that the both left and right combination, just like Ajay Raj always mentioning about, whenever there is a left and right combination is always going to be handy for the chasing team or it's a batting first team, because it's not so easy for the bowler to change the line and length every time when strikes are rotated. Again, the bowler bowls. Right arm over the wicket. Again, one more single. Not quite able to get that one right from the middle of the bat, but he's managed to get the single down to mid-wicket region. One more single. With that single, scored more than 26 for the loss of 2 wickets. Another 13 more runs required. 12 more runs required for the victory in remaining 9 deliveries. What a match you are witnessing here. You are watching Champions Trophy 2024.
which is proudly organized in this UCG cricket ground by the present BCom students as well as aluminium, for the aluminium students as well as present students by the BCom final year BCom students, and which is running very successfully in this UCG cricket ground. Now, after taking a little bit time here, the bowler taking a little bit time to settle the field here. Gokul will go into ball from the commentary box, and he's just setting that short fine leg fielder, just putting that down to short third man region. Lovely delivery, beautifully balled. Batsman looking for the expansive drive. Almost the line was outside the line of off stump, and the batter Ritvik wanted to get that one. Prathamesh wanted to get that one on the onside region, missed it completely. The lovely delivery which is bowled there by the bowler. Full toss, lofted, and fielder will not going to get there. So this is a one mistake. If we see that Dikshit, absolutely fantastic. And he's absolutely entertainer. Of course, one entertainment six which just came from the bat, and more than that, the entertainment coming from Dikshit, the way that is signal that six. जितना सुंदर स्ट्रोक था दीक्षित जी ने उतनी सुंदरता के साथ उस छक्के का संकेत किया, और इसीलिए हम बड़े प्यार से उनको बिल्ली बाउटन कहते हैं. क्या अंदाज है. बिल्कुल हर एक अंपायर को अपना अलग अंदाज बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो कहीं ना कहीं एक ट्रेडमार्क, एक आइकॉनिक जो वो संकेत होता है वो देखने को मिले, और हर एम्पायर की एक अपनी पहचान बने. जबरदस्त स्ट्रोक था सतीश. मुझे लगता है कि दबाव बिल्कुल हट चुका है, आसानी के साथ स्ट्रोक्स लगाए जा रहे हैं. Absolutely, that six will definitely reduce the pressure from the batter, and again one more full toss, one more full toss, six required for the victory, and delivery is remaining six. Last ball, last over, six required from six ball. And Ajay, do you think any magical will going to happen here in this last over? Because you are the one, the witness that low scoring game. You are in a commentary box, so excited by giving commentary in that match. Will it going to be one more exciting match here? शायद उम्मीद तो कहीं ना कहीं शक्ति के खिलाड़ी यही कर रहे हैं. उनके चाहने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, तभी जाकर 6 गेंदों में 6 रनों को रोका जा सकता है. दूसरी और जिस तरह से गोल्डन गरुडास के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 2 विकेट्स गिर चुके हैं. सतीश, मुझे लगता है कि पलड़ा काफी भारी है. कहीं ना कहीं बैट्समैन जीत की ओर अग्रसर हैं. दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, गेंदबाजी चल नहीं रही है, तो कौन सी भी योजना बना ले, शक्ति कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है. लेकिन चमत्कार की उम्मीद शायद कहीं ना कहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट को अक्सर आप कहते हैं कि इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज, अनप्रेडिक्टेबल. उम्मीद कहीं ऐसा ही किया जा सकता है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा रोमांच तो कम से कम हो जाए. सतीश. Exactly, and the bowler will going to start that last over. Sachit with some off of turning this match for the team Shakti. First ball round the wicket, right arm. That was a well pitched up delivery, bouncer in delegation, but it's good enough for the batter to complete the single. Even I think the ball is hitting his head of Hemant, but good enough for him to get the single there, and with that single, scoreboard numbers on to 33. 5 runs required from 5 balls. So Sujit will going to try his level best, because they need to believe that you can do that job. And here is a bowler, right arm over the wickets, balls, full toss, slashes that one down to cow point region, deep backward point region in fact, and before the throw coming from that deep fielder, ample time for the batter to complete the single. 2 singles in 2 deliveries. That means 4 runs required. 4 deliveries remaining. Such is desperately required 1 or 2 dotted deliveries. Otherwise, the wicket-taking delivery definitely brings the Shakti into this match very strongly. And wait and see how Sachit will going to produce that delivery away from us. Right arm around the wicket to Hemant. Hemant this time lofted high up in there. Fielder going back, and oh, he's dropped the catch. My goodness, can you believe this? The man not only dropped the catch, ball went into the boundary, I think so. Just waiting for the umpire signal, the boundary signal. My goodness. This is really not a good piece of fielding there by the fielder. What could be a certain wicket? And 2 fielders. If you see that, the technique of taking a catch, when you are fielding in the deep, whenever the ball which is coming to your way, if you are going to the catch, the communication is very important. Shouting is forward. If you catch, you have to loudly tell your other fielder, it's mine catch, it's mine. That's what really lacking in this. Both fielders are coming
from the either ends, and ball which is dropped by one of the fielder because of misunderstanding. आज के दौर में सतीश मुझे लगता है कि ये तो बहुत कॉमन बात है कि आउटफील्ड में जितने सारे होते हैं, हालांकि कैच में जब भी मौका मिलता है एक दूसरे को कॉल देने की जरूरत होती है, और ऐसे में अगर आप कॉल न दें तो दूसरा खिलाड़ी समझ नहीं पाएगा, और इस वजह से जरूरी है कि आप दूसरे खिलाड़ी को कॉल दें कि मैं कैच कर रहा हूं। ऐसा हो तो बात बनेगी, वरना मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फील्डरों की तरफ से अगर कहा जाए तो ये कैच हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, और आखिर इस मैच को गरुड़ा ने शानदार तरीके से जीत लिया है। Absolutely good win here for Garuda. They are unbeaten now so far. The 3 matches out of 3 matches, they are on all 3 matches, and quite unfortunately, Shakti, they lost their second match out of 3. Next match, Kalakalki, captain won the toss. Kalakalki, captain won the toss against Evolution. And they're elected to field first, I think, Kalakalki. So just we are expecting from nail batting finish in this match. Of course, that ball is that match is cruising towards a nail batting finish, but unfortunately, because of that drop catch, team Golden Garuda won the match comprehensively in the end. Now it's a time for change in commentary box. One more good match which is coming off. Kalakalki, definitely the one of the favorite team in this tournament. They got a fantastic, the balanced team so far, and wait and see how they will going to continue. And as far as team Evolution Emperors is concerned, I think out of 3 matches, they won one, I think. It was a very, very important match for Evolution in this particular match. And wait and see how well these two teams will go into. They lost 2 matches, so that's a very important match for Evolution. I've already mentioned the Evolution needed some revolution in their strategy and batting department and bowling department, and if you wanted to win the match, because once again they're going to be tested because they're playing one more very good team, the good team against Kalakalki. So it's a time for the change in commentary box. It's over to Ajay Raj sir for the further explanation of the match in our national language. I request the 12th man extra player, please be reported here immediately. The extra player of team Evolution, please be reported. हेलो चेक। तो आइए दोबारा स्वागत है शानदार क्रिकेट श्रृंखला चैंपियंस ट्रॉफी 2024। इस वक्त संघर्ष चलता हुआ एवोल्यूशन एम्परर्स और कलाकल्की के बीच में टॉस जीतकर कलाकल्की की टीम के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज एम्परर्स की तरफ से मैदान पर उतर चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर दोनों बैट्समैन पहुंच चुके हैं। सागरदीप नॉन स्ट्राइक एंड पर, प्रज्वल स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं। प्रज्वल बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, जबकि दाहिने हाथ के बैट्समैन सागरदीप नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। रईस गेंद को लेकर दूर वाले छोर से तैयार हो रहे हैं। प्रज्वल बाएं हाथ के बैट्समैन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस मैच की पहली गेंद मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ ऑफ साइड पर दायरे को घेर कर 3 खिलाड़ी तैनात है प्रज्वल के लिए, और रईस क्या योजना बनाते हैं देखने वाली बात होगी। रात का प्रहर इस वक्त 8:45। इस मैच की पहली गेंद राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी। बल्ले को चलाया प्रज्वल ने आक्रामक तरीके से, लेकिन लाइन से बहुत अलग रह गए। गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, वो ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। खड़े खड़े गेंद को थोड़ा फ्रंट फुट को मूव किया और गेंद को आक्रामक तरीके से उछालने का उनका प्रयास मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, रन लेने का अवसर नहीं किया। रईस की एक और गेंद, और क्या परिवर्तन कर रहे हैं। रईस ने इस बार गेंद को थोड़ा छोटा कर दिया और अतिरिक्त उछाल के साथ बाउंस होकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग होकर निकल गई। उसको
पूरी तरह से परख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए और उछालने का प्रयास मिस कर गए। एक और बार विकेट कीपर ने गेंद को समेट लिया, रन लेने का अवसर नहीं। रईस आक्रमण पर तैयार, लगातार 3 बार, क्या बात है, शानदार गेंदबाजी चल रही है। रईस योजना बनाकर एक पॉजिटिव सोच के साथ मैदान पर उतर चुके हैं कि किस लाइन और लन के साथ वो गेंदबाजी करेंगे। ऑफ साइड पर दायरे को घेर कर 3 खिलाड़ी हैं, उसी के अनुसार वो गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास ही रख रहे हैं ताकि बैट्समैन को ज्यादा विड्थ न मिले। राउंड विकेट, एक और गेंद, 4 गेंदें डॉट में तब्दील हुई है। क्या शानदार गेंदबाजी है। प्रज्वल उसी अंदाज में गेंद पर आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब सागरदीप ने आकर समझा दिया बैट्समैन को कि आपको क्या करना होगा। 4 गेंदें डॉट में तब्दील हुई हैं, तो ऐसे में एक भी रन नहीं बनाए तो निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है कि आखिर प्रज्वल क्या कर पाएंगे। उस छोर से एक और गेंद, रईस की गेंद हवा में उछाल दिया, फ्रस्ट्रेशन साफ साफ था और कैच कर लिए गए। और इसी के साथ स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में बैट्समैन कैच कर लिया गया। प्रज्वल आउट होकर पवेलियन लौट गए। सतीश जी आपको आमंत्रित करते हैं। जैसा आपने देखा 3 गेंदें जब डॉट में तब्दील हुई, आमतौर पर बैट्समैन मैंडेटरी पावर प्ले चलता है। आप जानते हैं कि शुरुआत में लॉफ्टेड स्ट्रोक खेल के रनों को बटोरा जाता है। ऐसे में जब 3 गेंदें डॉट में तब्दील हुई, एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक जो एग्रेशन था उसको दिखाने का समय था और जैसे तैसे गेंद को उछालने का प्रयास किया और कैच कर लिया गया। Absolutely, that's all happening whenever, just like you mentioned, when you are continuously plays 3 dotted deliveries, the batsman certainly wanted to break the shackle, and by doing that, they are not choosing the right delivery for big shots. It's a short pitch delivery, but not good enough, because short pitch delivery, the height of the delivery, which is not good enough for the fielder to pull that batter to pull that one. He pays the penalty for that, and wicket number first pitch is back into pen. Just look at the bowling department, what we are witnessing of Kalakalki. They all looks like the professionals and bowling very well. And the previous match, when you are having a commentary, that's a low scoring game, the same 2 teams, Garuda and Kalakalki, they are the witnessing that low scoring game. जी हाँ, बिल्कुल सही नोटिस किया आपने। रईस सब गार्ड बदलकर ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और उनकी गेंद हवा में, एक और बार कैच का मौका हो सकता था। क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है। हवा में थी, कवर की दिशा में फील्डर थोड़ा सा वाइड खड़े थे, उनके पास से गेंद निकल गई, दौड़कर उन्होंने गेंद को कैच करने का प्रयास किया, बच गए। बैट्समैन, ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति पर मात्र 2 रन्स बनाए गए हैं और निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि टॉस जीतकर जिस तरह से गेंदबाजी करने का प्रयास, हालांकि सोच कलाकलकी के कप्तान का था, वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं और अच्छे गेंदबाज आक्रमण पर लगाए जा रहे हैं। शानदार गेंदबाजी चल रही है। पहले ओवर के समाप्ति पर मात्र 2 रन्स बने। एक छोर पर बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, सागरदीप स्ट्राइक एंड पर हैं, स्वरूप नॉन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और रईस का कमाल का ओवर समाप्त हुआ। दूर वाले छोर से निशांत आक्रमण पर आ रहे हैं, सागरदीप स्ट्राइक एंड पर। निशांत गेंद को लेकर दूर वाले छोर से थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है और सागरदीप एक छोर पर अपने साथीदार को बीट होते हुए आउट होकर देखते रहे और वो दबाव महसूस, मुझे लगता है कि अब दबाव से हटने का समय है। दूसरा ओवर चल रहा है तो नया ताजा ओवर, कहीं ना कहीं योजना बनानी होगी सागरदीप को कि अपनी टीम को अगर सम्मानजनक लक्ष्य की ओर ले जाना है तो आपको क्या करना होगा। क्या योजना बनाते देखने वाली बात होगी। निशांत आक्रमण पर तैयार, खेल थोड़ी देर के रुका हुआ है। फील्डर कोई अदला बदली प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन करने के पश्चात निशांत तैयार हुए। सागरदीप स्ट्राइक एंड पर मुश्किल से 10-12 कदमों का रन अप लेते हैं। उस छोर से ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास, मिस कर गए, विकेटों को कवर किया। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूक गए, गेंद शरीर से आकर टकराई, रन लेने का अवसर नहीं मिला और बड़ी अच्छी योजना के साथ निशान गेंदबाजी कर रहे हैं। सागरदीप एक गेंद को डॉट में तब्दील कर चुके, मात्र 2 रन अब तक दूसरे ओवर की शुरुआत में बन चुका है। पहले ओवर में 2 रन बने, दूसरे ओवर में 1 गेंद फेंकी गई है, कोई रन अब तक नहीं बनाए गए। उस छोर से ये एक और गेंद बीट कर गई बैट्समैन को और सागरदीप ने जैसे तैसे 1 रन को पूरा कर लिया दौड़कर। हालांकि अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया तो मुझे लगा कि जी हां, ऑफ द बैट बल्ले से लग कर गई है तो 1 रन के साथ ही सागरदीप अपना खाता खोल चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त स्वरूप आ चुके हैं। स्वरूप
क्या योजना बनाते हैं। स्वरूप, जिस तरह से स्टांस है, जो बल्लेबाजी की शैली है, अंदाजा लगा जा सकता है कि वो ऑन साइड पर आक्रामक तरीके से स्ट्रोक खेलेंगे। शफल किया, फुल टॉस थी, गेंद को उछाल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक होगा लेकिन नहीं, स्क्वायर लेग में फील्डर आ गए, गेंद के नीचे कैच कर लिए गए। समय सतीश जी को दोबारा बुलाने का कि किस तरह से विकेट्स गिरते जा रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, आसान से मौका हो सकता था, लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, तो आसान गेंद भी छक्के में जाने के बजाय कैच में तब्दील हो जाती है। Exactly. There's a one more stroke of under pressure. The batter definitely is not in the free-minded, and that's why you always need to see the ball, not to see the bowler who is bowling. They need to see the merit of the ball, and as for the merit of ball, they need to send that one deep square leg in. As the fact that they lost 2 wickets, they are under pressure. And because of the under pressure situation, what could be a hittable delivery that converted into the wicket-taking delivery? साइकोलॉजी की बात है सतीश, बिल्कुल अहम मुद्दे की बात आपने की। चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या कमेंट्री हो, जब आप रिलैक्स होकर अपना प्रदर्शन देते हैं तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। बहुत शानदार तरीके से आपका आउटपुट निकल जाता है, और यही बात यहां पर लागू होती है। उस छोर से आसिफ नए बैट्समैन ने इस बार धीरे से गेंद को, जी हां, पुश पर कर दिया, बल्ले से टकराने दिया, पूरी तरह से गेंद के ऊपर आ गए और अपना सब कुछ झोंक दिया, बल्ले पर आने दिया। 1 रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन आशित ने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर, जबकि 2 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त सागरदीप आ चुके हैं। उस छोर से ये गेंद ऑफ द विकेट, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, बल्ले को चलाया, बहुत दूर रह गए, लाइन कहीं और थी और बैट्समैन कहीं और थे। सागरदीप पूरी तरह से गेंद के ऊपर नहीं आ पाए, लाइन के ऊपर नहीं आ पाए, शरीर से दूर कहीं ना कहीं खेलने का प्रयास, इस वजह से चूक गए। विकेट कीपर ने गैदर कर लिया। निशान की अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद डॉट में तब्दील हुई, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। ओवर समाप्त हो चुका है। शानदार खेल सतीश, मुझे लगता है कि कल्की के कप्तान ने बड़ी अच्छी योजना बनाई है, अच्छा होमवर्क किया है, टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अच्छे गेंदबाज आक्रमण पर लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात पर आपको रोशनी डालता हूं, स्कोर आपको बता दें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। खेल अच्छा चल रहा है, इंटरैक्शन अच्छा चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इंटरैक्शन इतना अच्छा चल रहा है मेरा और आपका, कि आगे अगर आप देखें कमेंट्री बॉक्स के सामने, जैसे हम बच्चे को थपथपाकर सुलाते हैं, उसी अंदाज में 2 श्वान बिल्कुल अपने मगन में सोए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शानदार दृश्य, कैमरामैन अगर सामने हो तो कृपया उस श्वान को कैप्चर करें। सामने वाले छोर पर 2 श्वान बिल्कुल कमेंट्री को सुनकर सो गए हैं, अपने सपनों में खोए हुए हैं। सतीश जी, मुझे लगता है कि कल भी इसी तरह शाम के पश्चात हमको इंटरेक्शन करना होगा। जितने सारे श्वान हैं बिल्कुल अपने मस्ती में सो जाएं। That's the speciality of a UCG cricket ground. Just like in a Sydney cricket ground, you are finding pigeons in the ground. Just like in UCG cricket ground, this is one of the speciality. We'll find dogs relaxing everywhere. They're not really bothered about what really going in the cricket ground. क्या बात है। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बैट्समैन को परास्त कर गई और इसी के साथ बैट्समैन बोल्ड हो गए। यू मिस मी, आई हिट यू। डीजे को मिस कर रहे हैं सतीश। मुझे लगता है कि डीजे अगर होता, कल मैं आयोजन करता हूं से अनुरोध करूंगा कि वो डीजे की उपलब्धि को भी बनाएं, और ताकि मैच में कुछ अलग रंग जम जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फ्लेवर लगे। और यही अगर बात हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा विकेट था, एक और विकेट दबाव की स्थिति में। और गेंदबाजी में अगर देखें आप तो कला कल्की के गेंदबाजों का क्या कहना, हर एक गेंदबाज बहुत खूबसूरती के साथ, काला कल्की के गेंदबाज बहुत खूबसूरती के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर एक गेंदबाज एक से एक बहुत जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी कर रहा है। दूर वाले छोर से गेंद ऑफ द विकेट। ये गेंद ऑन साइड की दिशा में, गेंद को पुल करने का प्रयास, लेकिन देखा कि शरीर के नजदीक आई, उसको धीरे से मोड़ दिया। 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 पर। 3 बहुमूल्य विकेट के नुकसान के बाद 5 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और सागरदीप स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। सागरदीप के लिए शानदार मौका है। सुहान जी की तरफ से हर एक छक्के को 500 रुपए नगद पुरस्कार।
सागरदीप के लिए, और उन्होंने, क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक लगाया पहली गेंद पर। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि एक छक्के पर आपको 500 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, सागरदीप ने बहुत तेजी के साथ इस बात को सुन लिया और खूबसूरती के साथ इस शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को लगभग डीप वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे चैंपियंस ट्रॉफी 2024। बात पर रौनक डालेंगे दोबारा सतीश जी से, लेकिन इस वक्त उस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि और भी मौका होगा। हर छक्के पर 500 रुपए नगद पुरस्कार रखे गए हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो। और जी हां, हर छक्के के लिए 500 रुपए नगद पुरस्कार। उस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। रईस कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। उनकी गेंद पटकी हुई गेंद थी, कंधों का ज्यादा उपयोग, और टीम सी की तरफ से एक और अनाउंसमेंट है। अब अगर छक्का लगाते हैं तो 2000 रुपए नगद पुरस्कार सागरदीप के लिए। इस बार बहुत अच्छी गेंद, रईस ने क्या कमाल की गेंद की है, और इस गेंद का क्या कहना। और जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही थी, ऐसा लगा कि अब सागरदीप आक्रामक तरीके से उछालेंगे गेंद को, लेकिन रईस की यह गेंद स्विंग होकर अंदर की तरफ आई, टिप्पा खाने के बाद नीचे रह गई और बैट्समैन बिल्कुल चकित रह गए, स्टंप्स को उड़ा गई। सतीश, आप क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में? Well, maybe the bowler Rahees just wanted to take the revenge. Of course, in cricket, there is nothing called the word revenge. It's wrong to use that word revenge, because comeback, the bouncing back is a perfect word if you need to use this. And he just taken that delivery. Have a look at the delivery. He's very energetic. If it is that Rahees is seaming from the far end, he's wanted to give 100% every time. This is a fantastic delivery right on the block hold. There's no time for the batter Sagar to react to that delivery. That much of quickness of delivery. I think he beaten by the pace of the delivery, and he cleaned him by the beauty, and Sagar is back into pavilion. क्या जबरदस्त गेंद थी। आइए पहले इस गेंद पर आते हैं, दूर वाले छोर से गेंद आउट विकेट। इस बार हवा में थोड़ा सा उछलकारी, और उसको देखा परखा और धीरे से पीछे हटते हुए बल्ले का ऊपरी सिरा देकर गेंद को कट करने का प्रयास किया। बहुत अच्छी गेंद थी और पेस से बीट हो गए, स्विंग से बीट हो गए। गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ लगभग 55-60 के ऊपर की केस रफ्तार की ये गेंद थी, उसको खेलने के प्रयास में बीट होकर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। शानदार गेंदबाजी इस वक्त चल रही है। एक और गेंद फेंकी गई, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर 3 पर मात्र 12 रन बन चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति पर। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है सतीश? मात्र 12 रन बन चुके हैं 18 गेंदों में, अभी 2 ओवर शेष बचे हैं। आप क्या अनुमान लगाते हैं, क्या प्रेडिक्शन होगा कि टोटल कितना बन पाएगा? Yes, 12 runs, it is just 4 runs per over, the run rate progressing, and projected score, similarly it's going to be another 8 runs to be added, it's going to be 20. This is not a good enough runs. 20 runs, at least of 35 to 40 runs is badly required, and for that I think the brave and gutsy batting which is badly required for the team if they wanted to get to that total, and we will see how well these two batters will going to contribute. बिल्कुल सही बात आपने कही। और इस बीच गेंद विकेट पर थ्रो कर दिया था, लेकिन बच गए, निशाना उनका चूक गया और बैट्समैन बाल बच गए। 1 रन बाई के रूप में पूरा हो चुका है, संकेत की अंपायर ने। और धैर्यशाली आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो बड़ा लक्ष्य बन सकता है, अभी भी मौका बन सकता है। आइए आपको दोहरा दें, इस वक्त स्ट्राइक एंड पर दोबारा दिवेश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, सागरदीप नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। उस छोर से प्रीतम, माफ कीजिएगा, प्रीतम नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ आई है, उसको खेलने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, तो प्रीतम नॉन स्ट्राइक एंड पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अवसर मिलेगा। बल्कि दूर वाले छोर से इस ओवर की अगली गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहा है। अभिजीत दायरे के रेखा की वहां से दौड़कर आते हैं। ये गेंद उछाल दिया, बहुत चमत्कारिक स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन की दिशा में हवा में तैरती हुई गई और इसी के साथ जबरदस्त सिक्सर। 19 रन बन चुके हैं। जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे चैंपियंस ट्रॉफी 2024। करारा स्ट्रोक, समय सही था और सही समय पर जब लोहा गर्म होता है हथौड़ा मारा जाता है। सतीश, आपने कहा कि ब्रेव और जो धैर्यशाली बैट्समैन होते हैं उसी का काम होता है कि ऐसे समय पर रनों को बढ़ाएं।
Absolutely. Just he's taking my word and converting that one into six. What a fantastic stroke. This time lofted down to deep long on region and not more than a single here. And now, Prathamesh, I think the batter came into bat. Pritham, and he's got an announcement, 2,000 rupees for Pritham for every six from Team C. And wait and see how we'll going to grab this opportunity. And not only will going to grab, if he able to get to six, he will going to get 2,000 rupees for every six. तो प्रीतम स्ट्राइक गन पर उनके लिए हर छक्के के लिए 2000 नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। क्या बात है। अब ये दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू कर चुके हैं। तो विकेट उनकी गेंद और उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता है। तीन खिलाड़ी विकेट कीपर के साथ मिलकर गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भाग्य ने साथ दिया प्रीतम का, वो बच गए। शायद अभी भी अवसर है कि वो 2000 नगद पुरस्कार बचे रहे और एक रन मात्र लेने का अवसर मिला बैट्समैन को। इस एक रन के साथ रन बढ़कर 21 पर पहुंच चुका है। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 21 फॉर 4, जबकि ये चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। वो छोर से अभिजीत की गेंद, देवेश स्ट्राइकर पर आ चुके हैं। अभिजीत 30 गज के दायरे से दौड़कर बहुत विकेट, उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई, स्विंग होकर, हालांकि लाइन पहले मिडलर ऑफ स्टंप की थी, थोड़ा सा स्विंग होकर लेग स्टंप के बाहर निकल गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर दिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पर 21 रन, 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिरी ओवर शेष बचा है। सतीश, आपको क्या लगता है कि आखिरी ओवर में कुछ धुआंधार बल्लेबाजी होगी? 6 गेंदों में अगर 2-3 आक्रामक स्ट्रोक्स भी लगते हैं, मुझे लगता है कि काफी नहीं होगा। जिस तरह से आपने पहले प्रेडिक्ट किया कि 30-35 रन, आपने देखा ही होगा पिछले कई मैचेस में 60-70 रन का भी पीछा किया गया है, तो ऐसे में कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात और है कि शाम के वक्त थोड़ा सा मिजाज बदल जाता है, एटमॉस्फेयर कुछ और होता है। Absolutely, that's very important for the team to get some at least 10 to 15 runs in this last over. But the question raising here is Lakshmish Mallya. Against Lakshmish Mallya, he is a very good bowler. He got a variation. It looks like he's bowling a simple cutter deliveries, but very effective even in under floodlight. And against his bowling, getting a big stroke, it's maybe the difficult, but not impossible. जी हाँ, लक्ष्मीश युवा और शानदार गेंदबाज माने जाते हैं। उस छोर से उनकी गेंद इस बार उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गया। और क्या बात है, क्या सही बात बताई सतीश जी ने कि लक्ष्मीश के खिलाफ स्ट्रोक को खेलना इतना आसान नहीं होगा, और दिखा दिया कि क्यों नहीं हो सकता है। इस गेंद को उछालने के प्रयास में कुछ ज्यादा ऊंची उठी गेंद और मिड ऑन में फील्डर दौड़ कर आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है। शानदार गेंदबाजी चल रही है। लक्ष्मीश को खास तौर पर आखिरी ओवर के लिए रखा गया कप्तान ने। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कप्तानी इस वक्त चल रही है। सतीश, Absolutely, captain is the one is leading from the front. He definitely, why he is captain? Because he know what is the strong point of his teammates, what is the weak point of the teammates, where and when to bring the bowlers, and this is why the captains is knowing for. And this is very good thinking from the bowlers, the captain's point of view. Some bowler who has got a variation, mixing up the deliveries, slower one, back of line deliveries, some deliveries what you call some adventurous bowling in the present cricket, because in this present cricket I think there's a little time for the bowler to survive, so you need to implement everything, any innovative thinking you need to implement, because you need to survive from the batter, because the last over always the batsman looking for killing the ball, and that time if they wanted to survive they need to implement all strategies by mixing of the delivery. जी हाँ, फॉर्मेट जैसे जैसे छोटा होता है बल्लेबाज खतरनाक होते आए हैं, और इस दौर में इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है। उस छोर से राउंड विकेट, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, और क्या बात है, क्या जबरदस्त गेंदबाजी लक्ष्मीश कर रहे हैं। जैसे ही बाएं हाथ का बैट्समैन आया, उन्होंने अपना गार्ड बदलते हुए वो राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। निशान स्ट्राइकर पर उस छोर से लक्ष्मीश की गेंद, राउंड विकेट, एक और गेंद बीट कर गई। गेंद टिप्पा खाने के बाद क्या तेजी के साथ स्विंग होकर निकल रही है, और न मालूम कहां से ढूंढ कर लक्ष्मीश गेंद को ले आ रहे हैं, और बैट्समैन को बिल्कुल छकाती हुई गेंद निकल रही है विकेट कीपर के दिशा में। एक और गेंद लॉफ्ट कर दिया फील्डर की दिशा में, जहां पर स्ट्रोक खेले वहां पर जाल बिछाया हुआ है। एक और विकेट गिर चुका है। सतीश, आज क्या माजरा है, जहां पर लक्ष्मीश की गेंद को लॉफ्ट किया जा रहा है वहां पर फील्डर पाए जा रहे हैं।
Well, this is very important. The bowler has to bowl as per his field. That is the word we need to use, because the bowler knows that he need to set a field as far as the line of the delivery, and he knows that the deep long on, deep long off is always going to be required when you are bowling in the slog overs. In the previous match, we can see that the mistake which is done the fielding team, there is no orthodox mid wicket, there is no orthodox deep long off. They pays the penalty for that. This is very important. Before you bowling, you need to see the field set. बहुत जरूरी है। और इस बीच लक्ष्मीश ने दोबारा गार्ड बदल दिया, इस बार रनआउट का मौका, लेकिन इस बार चूक गए। एक रन पूरा कर लिया दोनों बैट्समैन ने, दूसरा रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया। लक्ष्मीश के पास अवसर था, अब इस वक्त स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो, आखिरकार तीसरा रन लेने के प्रयास में बैट्समैन रन आउट हो गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। हालांकि एक भी रन नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि लक्ष्मीश के पास गई थी, फॉलो थ्रू में वो गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 25। विकेटों की संख्या आपको बता दें, कुल मिलाकर 6 विकेट्स जो कि गिर चुके हैं। 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, यानी कि 26 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने का। और क्या इस 26 रन को बनाए जा सकते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। काला कल की जो कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर चुका है, 26 रनों का पीछा मुझे लगता है कि उनके सक्षम बल्लेबाज हैं, लेकिन कितना स्ट्रेंथ एवोल्यूशन एम्पायर्स के गेंदबाजों में है, ये उनकी अग्नि परीक्षा है कि इस छोटे से लक्ष्य को क्या वो रोक पाएंगे, देखने वाली बात होगी। गरुड़ा और तुलुनाडु टाइगर्स, गरुड़ा और तुलुनाडु टाइगर्स दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है जल्दी वो टॉस के लिए आए। तो आइए, 26 रनों का लक्ष्य है, क्या कुछ होता है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ आप देख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो कि बीएफसी की शानदार प्रस्तुति है, केनरा महाविद्यालय के उन सभी बीकॉम के छात्रों के जरिए, विद्यार्थियों के जरिए आयोजित की गई है शानदार क्रिकेट श्रृंखला चैंपियंस ट्रॉफी 2024। जीतने वाले को 50,000 नगद पुरस्कार, शानदार ट्रॉफी के साथ रनर्स अप के लिए 25,000 नगद पुरस्कार। क्षमा प्रार्थी, 25 रनों का लक्ष्य, 26 नहीं 25 का टारगेट है। और आगे का विवरण सुनाने के लिए मैं दोबारा श्री शाह आद्यपाड़ी को आमंत्रित करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभालें और अपने अलग अंदाज में शब्दों से दर्शकों का मनोरंजन करें। बहुत बहुत स्वागत है। ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಜಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಎಸ್ ರೆಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗಮನ. ಈ ದಿನದಂದು ಆರಂಭದ ದಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಆರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರಂಭದ 14 ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಆರಂಭದ 14 ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದು 12ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆದ ಬಳಿಕ 2 ತಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಜಕರ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 25 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪೈರರ್ಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 2 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ತಿರುವಿರುವಂತ ಚೆಂಡುವಿದು. ದಂಡುಗಾರ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ 2.
3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಿದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನಾಗಿರಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದಾಂಡುಗೋರ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ರೈಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ದಂಡು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 8ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಓಟ. ಕೊನೆಯ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಟೀಮ್ BFC ಆಯೋಜನೆ ಪಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿ ಮಹಿಮ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೃದಯಾಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಿಮ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9, ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 16 ಓಟ. 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬಹುದೇ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿದು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಸಾಗರ್ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗರ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಕಲಗಲ್ಗಿ ತಂಡ. ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನಿ ಚಿಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಭಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನಿ ಚಿಮಿಕೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ 11 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡುವಿದು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 11 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಚು ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಿದು. ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ.
ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡುವಿದು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗರಿಂದ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 13 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ತಂಡ. ಉಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿತಾ ಇದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳು, 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಾಗರ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು, 12 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಟೀಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಲ್ಲ, 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ತಂಡ ಎಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಾಗ ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 12 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣವಾದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ಅವರು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದರಿಗಳು ಕೂಡ 500 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಸಿ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗರ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ರೋಚಕತೆ ಮೆಟ್ಟಲೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕಂತೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಉದ್ದರಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ರವರಿಗೆ. ಟೀಮ್ ಸಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ 500 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತುತ್ತಾ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೈ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ಅಶ್ವಥ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಗರ್ ರವರ ಕಿಸೆ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಸಿ ಪರವಾಗಿ 500 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ರವರ ಕಿಸೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಶಾಂತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ಓಟಗಳು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ 15. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಅಶ್ವಥ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ರವರ ಕೈಚಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15. ಉಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳು. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 10 ಓಟ. ಉಳಿತಾ ಇದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ 10 ಓಟ. ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ಎಸೆದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯ ಸರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತವರ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಗಾರ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ರವರ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪೈರರ್ಸ್ ತಂಡ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ. ಸುಲಭದ 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಕಲ್ಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಬೀಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ತಂಡ ತನ್ನ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ತೇಜಸ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲವರುವ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೇಜಸ್ ಬಾರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ 500 ತೇಜಸ್ ರವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ತೇಜಸ್ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನೇ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 16ರಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇದು ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಾಳಿಗಳು. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಈ ಓವರಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೆಂಡು. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಅಶ್ವಥ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಕರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನ ತೇಜಸ್ ತಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 7 ಓಟ. ತೇಜಸ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಟೀಮ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪೈರರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ
ದಿವ್ಯೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 7 ಎನ್ನ ಸವಾಲು ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬಹುದೇ ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡುಗಾರ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದರುವ ಅನುಭವದ ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ತೇಜಸ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ದಿವ್ಯೇಶ್. ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತುತ್ತಾ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ ರವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣವಾದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಡೆ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1,000. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಖಾಂತರ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 1,500 ತೇಜಸ್ ತಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಿವ್ಯೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರ ದಿವ್ಯೇಶ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದ 1 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳು 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡುವಿದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ದಿವ್ಯೇಶ್ ರವರು. ಎಸೆದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ ರವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಗದು ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಸಾಯಿ ಕಟಕ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ 500 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಿವ್ಯೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತೇಜಸ್ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಉಳಿದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳು ಜಮೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ತೇಜಸ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ತೇಜಸ್ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದೇ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಹುಡುಗಾಟ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಕರೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ರೋಚಕತೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಕಾರಣ ಉಳಿದಂತ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ ತಂಡ ಎಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಎಷ್ಟು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕಾದು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓಟಾಟಗಳು, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಓಟಾಟಗಳು ಇದು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ
ಉಳಿದಂತ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಓಟ. ಉಳಿದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಿವ್ಯೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ತೇಜಸ್ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು. ತೇಜಸ್ ಒಂಟಿ ಓಟದಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಉಳಿದಂತ 1 ಚೆಂಡು, 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 4 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ಕಾದಾಟ. ಟೀಮ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಕಲಾಕಲ್ಕಿ ಬಲಿಷ್ಠನೇ 2 ತಂಡಗಳು. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಎನ್ನ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹೀರೋ ಯಾರು? ದಿವ್ಯೇಶ್ ಟೀಮ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ? ಅಲ್ಲ, ದಾಂಡುಗಾರ ಅಶ್ವಥ್ ತನ್ನ ದಂಡನ್ನ ಗರ್ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯೇಶ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಕಲಕಲ್ಕಿ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟೀಮ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟೀಮ್ ಕಲಾಕಲ್ಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್, ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರೇ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು 12ನೇ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12th ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಟೀಮ್ ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಟಗಾರರೇ. ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್. ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ತುಲ್ನಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆದ ನಂತರ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿನದ 13ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಿದು. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆದ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿತ ಮೆಟ್ಟಲೇರಬೇಕಾದರೆ ಆಟಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
So thank you very much. Welcome back. The match number 13 will be played between Golden Garudas versus Tulna Tigers. After winning the toss, captain of Tulna Tigers, they elected to field first, so that opening batters of Golden Garudas came into bat. And we'll see how Golden Garudas will go into continue their winning run in this league stage matches. They're playing their fourth match. This is a very good battle between unbeaten teams in the league stage matches. Here is the first ball. Right above the wicket, balls, lovely delivery right on the block hold. The batsman negotiated very well at the last moment to get the bat into the line of the delivery, place it down to deep square leg region off the toes, and he got his first run. Got his first run, and Golden Garudas also, they got their first run, one without loss of any wicket. The power play is on. Just I want to see the field set for the power play. The fielder outside the circle, one at mid wicket and one fielder down at deep long on region. There's short square leg, the fielder behind the square, one fielder is in front of square, and one fielder down at mid on. Short third man cover point, mid off. Lovely delivery, beautifully bowled there by the bowler. This is a speciality of the bowler Darshan. Sometime he can surprise with some slower one, and have a look at the first delivery, which is right on the block roll. Second delivery just moving from the good length spot, outswing delivery. The batter completely missed out, and no run scored. Prathamesh is on strike. Right over the wicket. Distance, sings it hard, and he got the distance. What a fantastic struck. This time I want to tell you, this is nothing wrong with the line of the delivery, but the way that batsman swinging his bat across the line, cross-batted stroke, got a connection, good timing in that shot, and he got the distance. That will going to frustrate the bowler. Whenever you're bowling a good delivery, batsman punishing you, that will going to frustrate Darshan again. Bowls a good comeback here by the bowler, and fortunately for the batter, there is no leg before wicket in this tournament. Otherwise, definitely it's going to be a flum in front of wicket. Almost shuffled across the line of the delivery, and Prathamesh missed it completely. Ball hitting his leg, and Darshan came back very strongly. Scoreboard is 7 on the board without loss of any wicket. This is a great battle. Just I want to see this unbeaten team, how well they will going to retain their unbeaten track in this league stage matches of Champions Trophy. Going for the full shot, going to be a wide. Umpire Shriniket, after seeing that line of the ball, which is after pitching on the middle stump, because of that in-swing delivery, and the ball just missing the leg stump, and batter tried to pull that one, missed it completely, and there is no there is a single in the form of extra. With that extra, scoreboard numbers on to 8 on the board without loss of any wicket. Darshan right arm over wicket to Prathamesh, again wanted to repeat that stroke what he's got in that 6, but the bowler is always clever. Of course, after getting a 6, bowler always thinking about how to come back, how to bounce back. This is the beauty of some good bowlers. After the punishment, they need to concentrate over the line and length, not to let the batsman to go for the big shot. Darshan again bowling away from us. Right arm over the wicket, switch, it comes into play. This is a different idea you need to implement. But this time bowler bowled the juicy full toss. Batsman already made his mind that this time I want to go for the switch it, and ball came in a similar line, which is a full toss delivery. Easy pick for the batter Prathamesh, and he got a boundary for that. So it's a very interesting contest, Ajay Raj, because these two teams are unbeaten in the league stage matches. So that very interesting in the sense the both the teams wanted to continue their winning streaks in this league stage matches. But 10 runs, 11 runs in the first over. Certainly it's a good start for the team of Golden Garudas in this fourth match of both the teams, league stage matches. बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है सतीश, जिस तरह से दोनों टीमों ने अब तक अनबीटन रही है और उस वर्चस्व को बनाने का उनका लगातार प्रयास चल रहा है, और कांटे की टक्कर होगी। और उस स्ट्रोक की बात करें तो गेंदबाज ने फुल टॉस एन मौके पर किया, बैट्समैन को मानो एक पुरस्कार ही दिया गया। वो पलट कर घूम चुके थे स्विच हिट के लिए, उनको सुनहरा अवकाश मिल गया सही प्लेसमेंट के साथ सही दिशा में, और खूबसूरत स्ट्रोक का बिल्कुल इस श्रृंखला को 4 चांद लगाने वाला है। Exactly. Of course, it's a full toss, but need to convert that full toss into boundaries. That's very important, because sometimes even full toss converted into the wicket-taking deliveries. That's very important. That timing
And you need to have a very good eye and coordination when you wanted to go for the switch it, and he got that very well, Prathamesh. And got a good start from his bat. 10 runs already came from his bat, and now left-hand batter Hemant will go into face Sanket. The second over of the innings. This time a very interesting cricketing stroke. The fielder is there in the deep long on. He will go to complete the catch. Never looks like he's full control, that one, isn't it? It's a lazy stroke, just like. It's a very lazy stroke, isn't it? Just without moving his front foot, without stretching his front foot, where he was standing, just extending the bat into the line of the ball. That's why timing is not really came for Hemant, and he's back into pavilion. दूसरी बात गौर करने वाली ये है सतीश के गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और उछल कर गई, और स्ट्रोक को आप किस तरह से कहां पर खेलना चाहिए, अगर देखते ऑफ स्टंप के बाहर इनसाइड आउट करते तो कोई और स्ट्रोक बहुत खूबसूरत बन सकता था, खाली स्थान था, लेकिन शॉट सिलेक्शन शायद थोड़ा सा गलत रहा, और थोड़ा स्ट्रोक के पीछे पावर लगाने के लिए उतना समय नहीं था क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा बाहर निकल गई थी, उसको एडजस्ट करना आसान नहीं था और हवा में ऊंचा खेल बैठे और नतीजा आप देख रहे हैं कि आसानी के साथ कैच कर दिया गया. Exactly, you can say that he drags the ball from outside the line of off stump without moving, without shuffling. And he can shuffle outside the line of off stump so that he can get a good position to pull the ball. But where he was standing, just wanted to pull the ball and pays the penalty for that. Here is Sanket bowling to one more left-hand bowler. White call by umpire because of that bouncer. He is a little master, the bowler. And the batsman, but it's good enough for the umpire to call that no ball. Actually, if it's a tall batsman like a Dikshit, it's definitely going to be right delivery. But unfortunately, the batsman is a little master and couldn't manage to survive from that no ball from the umpire. But even that no ball batter couldn't manage to take the advantage of that free hit delivery. Good comeback here by Sanket after that. White did correction. It's not a no ball, it's a white ball. And did correction for that. Sorry for that. The scoreboard is 13 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Sanket searching for the wicket, searching for the dotted delivery, bowling away from us. Past the umpire. Right arm over the wicket. This time pulls that one beautifully just over the fine leg region. Fielder behind the ball, and one of the fielder from the deep square leg region just inside the boundary line managed to cut it off and returns the ball to the hands of wicketkeeper. Ample time for the new batter Shanmugh to complete that 2 valuable runs, and with that 2 valuable runs, scoreboard moves on to 15 for the loss of 1 wicket. Shanmugh a little bit coming down in the order. Usually is opening batter for the side. This time again going for the full shot, missed it completely, and little bit batting surgery is made in this batting department because Shanmugh is really didn't perform in the first 2 matches. And he failed to contribute from the bat. That's why captain sending Hemant up in the order, and now him up in the order. And this man has got this time opportunities for the catch. That's what I'm talking about. The getting the full toss and converting the full toss into the scoring one is very important. This is also full toss, juicy full toss, but converted into that wicket because the placement is not good enough. No power, no timing. स्ट्रोक का प्लेसमेंट और उसको खेलने की एक कला होती है और सभी उसमें माहिर नहीं होते हैं. सतीश बिल्कुल सही आपने कहा कि फुल टॉस गेंद में कैच भी हो सकता है, विकेट भी गिर सकते हैं और छक्का भी लग सकता है, बशर्ते कि आपके सामने वाला बैट्समैन क्या कर सकता है, कितना सक्षम है, ये देखने वाली बात होगी. और शनमुख जैसा आपने कहा कि कद काठी में छोटे हैं और स्ट्रोक के पीछे ज्यादा पावर भी नहीं लगा पाए, गेंद को कुछ ज्यादा ऊंचा खेल बैठे और प्लेसमेंट भी सही नहीं था, बिल्कुल उसी दिशा में जहां पर फील्डर डीप में मौजूद थे. उनके लिए एक आसान सा कैच बन गया, शिकार बन गया और नतीजा आप देख रहे हैं, एक बहुमूल्य विकेट गिर चुका है. Well, day which is not belongs to Shanmugh. Even the surgery which is made in the batting order, still he fails to contribute from the bat. Even that juicy full toss, he couldn't manage to convert that one to into big score. And the new batter is just coming to the middle. Pranav one more batting surgery. He's coming as a number 4 batter. Right arm over the wicket, cuts at one, but misfield by the fielder. So the batter will going to grab the opportunity to complete the single. Lot of changes which is made by Golden Gudas in the batting order, even though they are in a winning track, but they are just wanted to do some experiment in the batting orders. And I'm very surprised why Prathamesh is coming in the number 4 batter. He is such a good batters in the power play, and
But suddenly, I think nothing much worried about that because Prathamesh is got runs in the first over of the power play. Now, these batting surges, wait and see the strategy of the batter, keeping Pranav down in the order. Maybe they're thinking about in the slog over, Pratham can be very effective. सतीश, मुझे लगता है कि योजना अच्छी है और एक्सपेरिमेंट की बात अगर आपने की है तो मुझे लगता है कि टीम में जितने सारे खिलाड़ी होते हैं हर एक खिलाड़ी का अपना एक वजूद होता है और निखर कर आ जाते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट में, और कप्तान इसीलिए जाना जाता है कि अपने खिलाड़ियों में क्या हुनर है उसको बाहर निकालने की क्षमता हो सकती है, और इसी योजना के साथ कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कभी कभार ज्यादातर सफल भी हो जाते हैं. Exactly, the bowler will go into start over number 3. Oh, lovely delivery, beautifully bowled Yorker line delivery there from the bowler Darshan in the relegation. But last moment, the Pranav managed to negotiate that one very well, not to let the ball to miss the bat. He just kept his bat right in a time and denying that Yorker line delivery from Darshan. He got a single for that with that single scored Namuzan to 17 on the board for the loss of 2 wicket. Darshan again, right arm over the wicket to Prathamesh, wanted to go for the switch, it missed it completely. The wicket keeper also fumbled a chance of run out, but both the batters are completed. Quick single in the form of leg by, with that leg by scored numbers on to 18 for the loss of 2 wicket. After a long time, because it was a stunned stadium, where even we are having students here, there is no loud shouting here in the UCG cricket ground. Now it's little bit of whoos and ahs goes around the ground and the slight a bit of excitement now because both the teams is unbeaten. धीरे धीरे उत्साह बढ़ रहा है और कल देखने वाली बात होगी सतीश. मुझे लगता है कि इस बीच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली, खेलने का प्रयास चूक गए, लाइन से दूर रह गया, विकेट कीपर ने गैदर कर लिया. आज भले ही वो उत्साह और जोश थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहूंगा सतीश, कल का दिन और शाम आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या उत्साह, क्या जुनून देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शानदार चैंपियंस ट्रॉफी 2024 चल रहा है. Absolutely. At the same time, the huge cash prize money, the 50,000 is waiting for that. And here again the bowler Darshan, right arm over the wicket, balls full toss and driven that one right in the gap down to deep cover point region. Will they come back for the second? Oh my goodness, total misunderstanding. And this time Pranav is so lucky. This time Pranav is so lucky, but I think the fielding team just missing that golden opportunity to send danger batsman Pranav into the pavilion. This is all happening here. The wide throw coming on the fielder and the batter survived. अक्सर होता है सतीश, जिस तरह से तमिलनाडु टाइगर्स के फील्डर इधर उधर थ्रो कर रहे थे, एक बहुत अच्छा मौका प्रणव को चलता कर सकते थे, लेकिन हड़बड़ाहट में, आनन फानन में मौका हाथ से निकल गया और प्रणव बच गए, भाग्य के साथ मिला. Absolutely, and of course always believe that luck is a fundamental ingredients in the success. Sometimes at least a 5 to 10% is required. The what we are talking about, the luck. Again, a full toss delivery, no ball called by umpire. The squad umpire also called a no ball. Even Shrikat also called it a no ball because of the above the waist level and a difficult delivery for the batter to face, and rightly so. Free delivery for Prathamesh, and wait and see how Prathamesh will go in to take the advantage of this delivery, and the technique of the bowler will go into be tested here. Darshan away from us, right arm over the wicket balls and going for the pull shot, not quite getting hold of that one properly, but good enough for him to get the single. One more no ball. One more no ball. I think only 3 fielders inside the ring. This is what you call the absence of mind. This is what you call the absence of mind. Only 3 fielders inside the ring, isn't it? You are won 3 matches, you are unbeaten, and if you are playing against a big team, each and every run going to be very crucial, and wicketkeeper doesn't know that, and the captain doesn't know that, even bowler is also doesn't know that. This is really need to be what you call presence of mind is very important in the ground. जी हाँ, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, और आश्चर्य की बात है लगातार 3 मैचेस खेलने के बाद आप ये कैसे भूल गए कि जो नियम लागू किए हैं, भले ही गेंदबाज विकेटकीपर कप्तान भूल जाए, लेकिन अंपायर कभी नहीं भूलेंगे, और उन्होंने अपने नियम को लागू किया, संकेत किया कि नो बॉल है, और श्रीनिकेत जैसे अंपायर हों तो निश्चित तौर पर दीक्षित जैसे अंपायर हों तो कहीं ना खिलाड़ियों को ऐसा मौका ही नहीं देते, नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करने देते हैं. Exactly, exactly, and the Darshan will go into continue from the commentary box and right arm over the wicket to Pranav. Pranav wanted to go for the drive, missed it completely. Lovely delivery there from Darshan. We have a look at the Darshan. Yes, he's not happy with that. What really happened in the fielding. And one more dotted delivery. With that dotted delivery, scoreboard is 24 for the loss of 2 wicket in the over number
3 is in progress. Fantastic competition is in progress in the name of Champions Trophy 2024 in this historical UCG cricket ground under floodlight. Darshan again, seaming away from us, right arm over the wicket balls. What a delivery, is gone. Beautiful delivery, just like in an international level. You are seeing such kind of dismissal. This is one of the beautiful deliveries, isn't it? It's very nice to see because the bowler always enjoying that kind of dismissal. Pitching the ball in a good spot, just moving a slight bit of deviation, forcing the batsman to coming into the line of the delivery, and feather touch in the irrigation, and the wicketkeeper behind the stump did the rest. There's a beautiful delivery ball there by Darshan. फेदर टच बिल्कुल सही आपने कहा। गेंदबाज अक्सर अपने इस पैरों का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेंथ होता है, मैं समझता हूं गेंदबाजों का, कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को निकालकर बैट्समैन को मजबूर करें कि वो थोड़ा सा खेलने का प्रयास करें, और योजना बिल्कुल सफल थी। शानदार गेंदबाजी चल रही है। बल्ले का सिरा लेकर महीम सा स्पर्श करते हुए विकेट कीपर के हाथ में जाकर समा गई, और उत्साह का पारा चढ़ गया गेंदबाज का कि जिस योजना के साथ वो गेंदबाजी कर रहे थे उनको सफलता मिली, और निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए जब इतनी अच्छी गेंदबाजी चल रही है। Absolutely, that's a typical test match dismissal. And we are always seeing that kind of dismissal in test matches. 3 overs pitches comes and the scoreboard is 24 on the board. They're going exactly 8 runs per over, 3 overs completed, 2 overs remaining, and the projected score definitely it's going to be a 40 in the similar run rate, and we will see how well they will going to get that runs in the remaining 2 overs. Bowling change, bowler Gaurav brought into attack from the commentary box end, and he will go into bowl to Prathamesh. Right arm around the wicket delivers. This time a lofted, what a shot, magnificently played, and ball just sailing into the branches of the tree. And have a look at the Dikshit here. More than the batter is excited, and Dikshit is very excited by seeing that cricketing stroke from the bat of Prathamesh. Fantastically played. Great shot. खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत दृश्य, और अंपायर दीक्षित जी का संकेत उतना ही खूबसूरत था। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया बैट्समैन के जरिए। What a fantastic stroke here. Again, the full toss delivery. This time he missed it completely, and this is what the level of confidence there from Prathamesh. After he got the 6, he just sending his partner back because he just wanted to deal with all the deliveries of this over so that he get many sixes in this over. Gaurav again, right arm round the wicket to Prathamesh. Prathamesh this time chip that one. Ball is in the air. He's in danger and he's gone. This all happening in cricket. Whenever the batsman getting a 6, the confidence is different. Overconfidence is different. जी हाँ, बारीक सी लकीर, जैसा अक्सर हम कहते हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बारीक सी लकीर होती है। अच्छा स्ट्रोक लगने के पश्चात बैट्समैन कहीं ना कहीं इस विचार के साथ आगे बढ़ गए कि लगातार स्ट्रोक्स लगाएंगे, और मुझे लगता है कि चारा भी नहीं है, ओवर्स धीरे धीरे कम हो गए, और ऐसे में आपको जब फॉर्मेट छोटा हो जाता है तो हर एक गेंद पर चौका छक्का लगाने का प्रयास करने के प्रयास में ये गेंद हवा में गई। स्ट्रोक का सिलेक्शन गलत था, गेंद किसी और दिशा में, हालांकि सीधी गेंद थी, तिरछा खेलने का प्रयास, बल्ले का थोड़ा ऊपरी सिरा लगा, हवा में गई, और आसान सा कैच लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बन गया। और इसकी तारीफ मुझे लगता है कि प्रशंसा गेंदबाज की करनी होगी, क्योंकि एक स्ट्रोक लगने के पश्चात अच्छा कमबैक किया और योजना के साथ वो गेंदबाजी कर रहे, क्षेत्र क्षण का फैलाव भी काफी अच्छा रहा है। सतीश Exactly, and after getting a wicket of Prathamesh, I think it's the right time for the fielding team to tighten up the screws. Tulnadu Tigers need to get 1 or 2 good overs, because the opposition team, Golden Gudas, they also got some formidable bowling department, so that very, very important here for Golden Gudas to get some good overs, good deliveries, the remaining over deliveries. New batter in, Ritvik. This time Ritvik, and he just came and delivered. What a fantastic stroke. Have a look at the level of confidence. We were just talking about that, the confidence and overconfidence. But this man having more confidence. Facing the first delivery, dispatching that one down to deep cover point for a huge 6. एफर्टलेस स्ट्रोक था सतीश, जितने जिस अंदाज में उन्होंने खेला, लगा ही नहीं कि कोई स्ट्रोक के पीछे ताकत लगाया, बिल्कुल एक अच्छे बैकलिफ्ट के साथ पलट कर गेंद को स्विच हिट का अंदाज किया, और बस गेंद लगी और हवा में तैरती बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर लुढ़क गई। क्या कमाल का स्ट्रोक था।
Absolutely fantastic struck came from the bat of Ritvik. Again, Gaurav right arm over the wicket. Lovely delivery indeed. This time batters shuffled across the line of the delivery. Intention of Ritvik to play that improvising cricketing stroke down to square leg or a fine leg, but he couldn't manage to get that one into his bat. Gaurav just following the batter, not to let settle for that improvising cricketing stroke. Gaurav again bowling away from us. Right arm round the wicket. Once again, switch it is attempted. Missed it completely. Good comeback here by the bowler Gaurav. And after completion of over number 4, searching for the right track, Golden Garudas are 36 in the sense, I think 9 runs per over. And it's going to be the good score under floodlight. अच्छा औसत इस वक्त चल रहा है, आखिरी ओवर बचा है और मुझे लगता है कि 9 ओवर प्रति ओवर का औसत अच्छा कहना चाहिए, लेकिन पिछले मैच में भी हमने देखा लो स्कोरिंग टोटल था, उसका पीछा नहीं किया गया। बड़े आश्चर्य की बात है। तो खेल का मिजाज, मैदान का मिजाज, पिच का मिजाज बदलता जा रहा है और ऐसे में कहना मुश्किल है कि आप भले 30 भी रन बनाए, 25 ही बनाए, उसका पीछा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये बताना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त जैसा आपने कहा कि पूरी मैचेस को जीतते आए हैं और विश्वास उनका बढ़ चुका है। तो इस वजह से अगर छोटा भी टोटल बनाते हैं तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर कौन जीतेगा। Exactly, that's what the beauty of cricket is all about. Sometimes it's very difficult to predict over the match. And morning, I think, is a high-scoring game. All in sudden, when the lights are on, we can see that the batters started to see the devils in the pitch. And again, the bowler will going to start here from the commentary box and right arm over the wicket. Full toss, lofted. You can't do the mistake bowling a full toss delivery. And especially when the batsmen are dealing with the final overs, they're just waiting for the loose deliveries. And the batter dispatched that one by twisted bat into deep backward point boundary for 4 runs. And क्या scoreboard कमाल was का under स्ट्रोक 40. था और पलट कर गेंद को प्लेसमेंट के साथ खाली स्थान था। सतीश बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिरी ओवर चल रहा है और अब फुल टॉस गेंद कर रहे हैं, बैट्समैन को अवसर मिला कि वो गेंद को उछाल दे। Absolutely, the Vaishak is a local boy. Pulls that one down to the square leg region. Oh, he drops the catch. He drops the catch. What could be a certain wicket here for the bowler, and local boy Vaishak has got a life. And he's the one, is very much know about the condition of the UCG cricket ground. Being the local boy, he's playing so many crickets in this UCG cricket ground. Gaur again. Right arm over the wicket, Ratvik again, slower one, change of pace. That was really required in the last slog overs. The experiment is very important. And leg by call by umpire. With that leg by scored Namuzan to 40. Again the ball right arm over the wicket, swings at one. Ball went, it looks like the ball went into the square leg region for an easy single. With that single, Skoban moves on to 42 on the board. The last over is in progress. And Gaurav so far, I think, he's handled the pressure very well. One boundary which is came from that over. Otherwise, he's bowled well. The good line and line. Ritvik will go into face. Full toss and missed it. Wicket keeper trying for the run out. But I think both the batters will complete that single. Leg by call by umpire. With that leg by Skoban moves on to 43. And last delivery of their innings will go into commence. Gaurav to Vaishak. Vaishak went for the switch it and missed it completely. It's going to be a single, and from the bat, that's it. They finished their leg by call by umpire. 5 overs scored. I think team Golden Garudas captain must be pleased with this performance. They got 44 runs and they set a target of 45 to 45, which is a total score. 46 is going to be a target for team Tulna Tigers, and wait to see how well these two unbeaten teams will going to retain their unbeaten streaks in these league stage matches. I request Vijay Lakshmi as well as Evolution Emperors, please report here into the commentary box for the tossing ceremony. Evolution Emperors ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ. So very interesting. Welcome Ajay Raj for the innings of the team. Will going to choose is Tulna Tigers, and the Tigers, of course, always dangerous. But both Tigers and the team Golden Garudas are in a winning streak. So that's a very interesting match between these two
unbeaten team. What do you think about this total? 45 total score, 46 which is going to be a target, and I think it's a good score under floodlight. But seeing the result of the previous match, which is a 27 runs, also becomes a huge total for the chasing team. Now it's a 46, and I think if the bowlers bowls well, then testing time for the batters of Tulna Tigers. सतीश, शुरुआत में जब रन्स धीमी गति से बन रहे थे तब हम बात कर रहे थे कि लो स्कोरिंग टोटल भी मुश्किल वाला बन सकता है, लेकिन अचानक रन्स न मालूम कहां से बने और आक्रामक स्ट्रोक्स लगकर मुझे लगता है कि 46 का लक्ष्य बड़ा अच्छा लक्ष्य है और गेंदबाजों को इस वक्त निश्चित तौर पर अच्छा करना होगा। 46 रन्स अगर पहली पारी में बने हैं तो दूसरे पारी में भी बन सकते हैं। और हम बात कर रहे थे कि पिच का मिजाज बदल गया, लेकिन परिस्थितियां बता रही हैं कि अच्छे स्ट्रोक्स भी लग रहे हैं, तो मैंडेटरी पावर प्ले बॉल पहले ओवर के मुझे लगता है कि बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। अगर बल्लेबाज उसका फायदा उठाते हैं, मैंडेटरी पावर में 10-15 रन अगर बने तो मुझे लगता है कि बात बनेगी, फिर उसके ऊपर ये रनों का पीछा किया जा सकता है। सवाल ये है कि दोनों बल्लेबाज किस योजना के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे। और दूसरी ओर देखा जाए तो तमिलनाडु टाइगर्स जो पीछा कर रहा है, तो उनको रोकने के लिए गोल्डन गरुडास की तरफ से क्या योजना बनाई जाती है, कौन सा गेंदबाज शुरुआत में गेंद करेगा जो इस मैंडेटरी पावर प्ले में बैट्समैन को बांध के रख सकता है। सतीश, Well, why not? All depends upon the mindset of the batter who coming to the middle as the opening batters. Whether they're going for some explosive strokes in the first over of the power play, or they're just wanted to see the waiting game. Waiting game in the sense just targeting one or two bowlers, loose bowlers. Which bowler we need to go for the big shot, and which bowler we need to play carefully. And that's what the game plan they need to do. But here is a left and right combination, just like the same is a combination which is for the team Golden Garudas. So the same combination here. But he's just to batter. The right hand batsman is more dangerous. I saw him in the last 2-3 matches. He's hitting the ball very well, especially in front of the wicket. And the batter's name Samit is the one man I think is the most dangerous batsman as far as Golden Garudas is concerned. जी हाँ, इस बीच पहली गेंद पलटकर गेंद को खेलने का प्रयास प्रथम और समित इस वक्त क्रीज पर पहुंच गए और 1 रन बाई के रूप में पूरा हो चुका है। समित स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। विजय लक्ष्मी और एवोल्यूशन एम्परर्स जो कि दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए। अगले मैच के लिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 46 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का, क्या होगा देखने वाली बात होगी। तुलना टाइगर्स के 2 शेर इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं, प्रथमेश और समित। जैसा सतीश जी ने बताया कि समित इस वक्त बहुत खतरनाक बैट्समैन है, इस पूरी पारी में बहुत अच्छा खेल चुके हैं। राउंड विकेट ये गेंद उछालने का प्रयास, क्या कमाल की गेंद थी। षणमुख की गेंद युवा खिलाड़ी है, कद काठी में छोटे हैं। पिछले बल्लेबाजी के लिए जब आए थे सतीश जी ने कहा था कि बाउंसर बहुत जल्दी ऊपर से निकल गई, नो बॉल का संकेत किया था, लेकिन गेंदबाजी का पैनापन बताता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका करते हैं। पहली गेंद इन स्विंगर के अंदाज में डिब्बा खाने के बाद निकल गई, दूसरी गेंद दोबारा बैट्समैन को बीट कर गई। हालांकि दूसरी गेंद को खेला जरूर, 1 रन चुराने का प्रयास समित का, लेकिन वो नहीं बना पाए। दोबारा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। षणमुख गेंद को लेकर तैयार, इस छोर से गेंद बीट कर गई बैट्समैन को, लेग स्टंप के बाहर थी। अगर अपने प्राकृतिक शैली में खेलते तो दीक्षित जी को मजबूर होना पड़ता कि इस गेंद को वो अतिरिक्त करार दें, लेकिन पलट कर खेलने के प्रयास में गेंद लीगल करार दी गई। एक और गेंद, और क्या कमाल की गेंद थी। बल्ले को चलाया समित ने और वो डेंजर मैन आउट होकर पवेलियन लौट रहा है। बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई, विकेट कीपर ने इंतजार किया, कैच कर लिया और बड़ा विकेट सतीश गिर चुका है। जिस तरह से आपने कहा कि समित बड़े डेंजरस बैट्समैन हैं, उनका विकेट निश्चित तौर पर षणमुख के विश्वास को बढ़ाएगा। Yes, absolutely, and Sanmukh definitely very excited after getting that wicket, and that will going to open the gate. That will going to open the gate here for the team Golden Garudas to back in the game, because he's a kind of batsman, he can be very effective. And by seeing this last 2-3 matches, he played a fantastic knock for his team, and losing him might be a little bit back for Golden Tigers, but they lost only 1 Tigers out of 11, and still they got another 10 Tigers to come. क्या बात है, अभी 10 शेर बचे हुए हैं, लेकिन क्या वो दमखम है, देखने वाली बात होगी। यशवंत एक और शेर मैदान पर उतर चुका है और गोल्डन गरुडास की तरफ से, जो कि इस वक्त
गेंदबाज षणमुख बहुत खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं, गार्ड बदलकर अब वो ओवर द विकेट कर रहे हैं, सामने वाले छोर पर बैट्समैन तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी षणमुख कर रहे हैं, गेंद लेंथ में ज्यादा थी, लंबाई ज्यादा थी, डिब्बा खाने के बाद नीचे रह गए, बाइक के रूप में एक रन बनाए गए हैं और खेलने में बिल्कुल बीट हो गए बैट्समैन यशवंत, बीट हो गए, लेकिन बाई के रूप में एक रन का इजाफा हुआ। इस एक रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर रन्स मात्र 2 बन चुके हैं। सतीश, मैंडेटरी पावर प्ले में जिस तरह से हमने अनुमान लगाया था कि 10-12 रन बनते हैं तो 15 बनेंगे तो बात बनेगी, लेकिन पहले रन में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, 2 रन बनाए गए हैं। षणमुख का ओवर बहुत कमाल का रहा है। अब मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर गरुडास अपने रंग को दिखा रहा है। Exactly, because if you deduct 2 runs from 46, that means another 44 runs required for the victory from remaining 24 deliveries. 20 difference between run and ball. That is going to be a huge one. And now, Tulna Tigers have to reduce that difference over by over. That's why they needed the big overs. Each and every over required some big overs. And we will see how well these two batters will going to reduce that difference between run and ball. हर एक ओवर में चौके छक्के निश्चित तौर पर लगने हैं, तभी जाकर यह फासला कम हो सकता है। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन यशवंत आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। प्रणव जो कि गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। प्रणव की गेंद और क्रीज के कोने से इस बार पीछा किया, गेंद का ऑफ स्टंप के बाहर आ गया, देखा कि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रह गई, इसको दबा देने के अंदाज में कट किया। जब तक फील्डर आ जाते आसानी के साथ यशवंत ने 1 रन चुरा कर अपने साथी तरफ बाएं हाथ के बैट्समैन को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रथम में इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है और मुझे लगता है कि प्रणव अब गार्ड भी बदलेंगे, वो अब राउंड विकेट करने के लिए आ चुके हैं। एक अलग अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और जिस तरह से आप देखें घोड़ा जिस तरह से दौड़ता है उस अंदाज में वो थोड़ा सा थिरकते हैं। 2-3 बार वो थिरक कर अंदर की तरफ दाखिल हो जाते हैं और एक कोहनी को मोड़ देते हैं, अपने दाएं कोहनी को मोड़कर बाएं, हालांकि बाएं कोहनी को मोड़कर दाहिने हाथ में गेंद को उंगलियों के बीच में फंसाकर गेंद को फिरकी दे देते हैं। ये गेंद उनकी राउंड विकेट और उछालने का प्रयास ऑन साइड की दिशा में, चूक गए पूरी तरह से और प्रणव बड़ी बुद्धिमानी के साथ गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकाल दिया उन्होंने, ताकि गेंद ऑन साइड की दिशा में आक्रामक तरीके से खेला न जाए। और इस प्रयास में बैट्समैन प्रथम बीट हो गए, दोबारा वो स्ट्राइक लेने का तैयार। प्रणव की गेंद प्रथम के लिए हवा में उछाल दिया, कैच हो सकता, खुद प्रणव गेंद के नीचे आ गए, उनके हाथ से गेंद छूट गई, अच्छा मौका हो सकता था, दौड़ कर गए, मुझे लगा कि वो कैच करने ही वाले हैं लेकिन गेंद थोड़ा सा आगे गिर गई, भाग्य का साथ मिला बैट्समैन को और बैट्समैन प्रथम जो कि बच गए। सतीश, Well, I think Prathame, the bowler Pranav is thinking that catch might be for the mid-wicket fielder. He started very lately. After seeing there's no one there coming to that catch, then he started run. That's why it's a little bit confusion. Late reaction for the catch and resulting drops the catch. But definitely he bowling very well. The very good line and length in this particular over. जी हाँ, इस छोर से एक और गेंद और इस बार पीछे हटे गेंद को धीरे से कट भर कर दिया। विकेट कीपर ने गेंद को जाकर दौड़कर पूरा उठा लिया, लेकिन इस दौरान 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इस 1 रन के साथ कुल बढ़ चुका है, 5 रन बन चुके हैं। एक बाहुबली विकेट के गिरने के पश्चात प्रथम दोबारा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर हो सकता है, ऑन साइड पर कहीं पर भी वो घुमाकर खेल सकते हैं, लेकिन इसको देखते हुए प्रणव बहुत बुद्धिमानी के साथ वो ज्यादातर गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं ताकि बैट्समैन को कोई मौका न मिले ऑन साइड पर गेंद को उछालने का। इस छोर से राउंड विकेट प्रणव की गेंद, उछालने का प्रयास दोबारा मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, स्टंप्स को उड़ा दिया। जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को पुरस्कार नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है प्रणव के जरिए और प्रथमेश इस प्रयास में कि ऑन साइड पर खेलें योजना नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गेंद की लाइन अगर बदल दी जाए तो आपको भी स्ट्रोक कहीं ना कहीं बदलना होगा। ऑफ साइड पर डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, वहां पर भी स्ट्रोक को खेला जा सकता है, लेकिन जब माइंडसेट हो जाता है कि आप ऑन साइड पर घुमाकर खेलें तो बात नहीं बनती है। इस छोर से प्रणव की गेंद प्रथम स्ट्राइक एंड पर प्रथमेश, ये गेंद राउंड विकेट, उछालने का प्रयास, लगातार 3 बार बीट हो गए हैं। क्या शानदार गेंदबाजी चल रही है। सतीश इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि जब लाइन और लेंथ और हो जाए तो क्यों ना आप भी सवाल का जवाब उसी अंदाज में दे, लेकिन एक ही लाइन पर आप स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार बीट हो रहे हैं, तो योजना बदलनी जरूरी है। Well, that's called the premeditated.
and he's just made his mind already before bowler bowling to deliver the ball. He only thinking about hitting the ball in the onside. That's why that offside will becomes a blind spot. And they're not thinking about the runs he can get from offside as well. And have a look at the bowler Pranav. He's very intelligent, because if you see that his bowling action, the releasing point, he released the ball very late. He just watching the ball batsman till the last moment. He giving some jerk in the sense he just wanted to wait what the batsman will going to do. After that he will going to deliver the ball. That's why he got a success. जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर बात आपने कहा रिलीजिंग पॉइंट और थोड़ा सा देखना भालना और योजना बनाना, निश्चित तौर पर अश्विन भी यही किया करते थे कि आखिरी मौके पर वो अपनी लाइन और लेंथ को बदल दिया करते थे। वही अंदाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात कहें तो बैट्समैन जिस तरह से बीट हो रहे हैं, दबाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त यशवंत स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। गेंदबाजी के लिए प्रथमेश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, माफ कीजिएगा। ये गेंद पलट कर गेंद को खेलने का प्रयास किया, चूका विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, 9 सेकंड की दिशा में थ्रो कर दिया, लेकिन बैट्समैन 1 रन को तेजी के साथ पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 6 पर पहुंच चुका है। एक बहुमूल्य विकेट के नुकसान के पश्चात इस छोर पर गेंद को लेकर प्रथम स्ट्राइक एंड पर प्रथमेश गेंद को लेकर तैयार हो। इत्तेफाक से दोनों प्रथम है। अब गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ज्यादा ऊपर कौन प्रथम रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रथमेश गेंद को लेकर तैयार, प्रथम स्ट्राइक एंड पर, ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ थी गेंद और इस बार इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद को पुल कर दिया, लगभग लॉन्ग लेग क्षेत्र में उछाल दिया। सतीश, बहुत करारा स्ट्रोक था, काफी देर के पश्चात ही सही, दे रहा है दुरुस्त है, जबरदस्त सिक्सर। Absolutely, the kind of treatment which is required for that short line delivery outside the line of leg stump. And I already mentioned left-hand batters always the powerful. They got extra power. Have a look at the way that he hit that one. Absolutely, ball went many a miles down to deep square leg boundary for a 6. That 6 will going to give some kind of confidence for the Tulnadu Tigers. जी हाँ, इस छोर से ये गेंद प्रथमेश की गेंद प्रथम को ऑफ स्टंप के बाहर इस बार अच्छा कमबैक किया और पूरी ताकत झोंक दी थी स्ट्रोक के पीछे। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और इस तरह से प्रहार किया कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर ही दम लेगी। प्रथमेश दोबारा गेंद को लेकर तैयार, प्रथम उनके सामने ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, दोबारा उसी अंदाज में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लाइन और लेंथ जैसे ही बदलती है, प्रथम योजना नहीं बना रहे कि कुछ और अंदाज में खेला जा सकता है। इस बार बल्ले का सिरा शायद लिया था, गेंद 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास और यशवंत स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। इसे के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 13 पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। यशवंत स्ट्राइक एंड पर, प्रथमेश की गेंद हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट। इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी दोनों फील्डरों के बीच में से, क्या खूबसूरत दृश्य है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई गली में। जी हां, 4 रनों के लिए इस खूबसूरत स्ट्रोक के प्रायोजक थे चैंपियंस ट्रॉफी 2024। बहुत खूबसूरती के साथ पलटकर जब बैट्समैन तैयार हुए, गेंद शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ और बैट्समैन ने आसानी के साथ दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। Well calculated switch it came from the bat of the batter. Played that switch it very well, and Prathamesh will go into ball next delivery. This is a full toss delivery. Couldn't manage to take the advantage of that one, but still they going to get a single in the form of a bye. And with that extra scoreboard now moves on to 18 on the board. 18 on the board, and this is turning out to be a first better over for Tulnadu Tigers, because just like I mentioned, the game plan. Maybe this batter choosing Prathamesh for the acceleration, and there will be one or two bowlers, the loose bowler you can pick in this format of games. That's why both the batters are very careful and they're picking Prathamesh for the acceleration of run rate. सतीश, मैं कुछ और सोच रहा था कि 46 रन अगर आपके सामने टास्क हो तो आपको गेंदबाजों को चुनना ये अलग बात है, लेकिन फॉर्मेट छोटा है, 30 गेंदों का खेल है, हर उस गेंदबाज को आक्रमण करना होगा क्योंकि 30 गेंदों का खेल है, 46 रन बनाने हैं। अब इतना विलंब भी नहीं होना चाहिए कि आप गेंदबाजों का चयन करते रहें क्योंकि फॉर्मेट छोटा है, जैसा मैंने कहा, फिर फासला बढ़ता जाएगा। ऐसे में क्या कुछ होता है। यशवंत स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, गेंद को लेकर इस छोर से वैशाख आक्रमण पर लाए गए हैं। कप्तान ने वैशाख को आक्रमण पर ले आकर क्या योजना बनाई, ये देखने वाली बात होगी। जबकि गोल्डन गरुडास बड़ा अच्छा प्रयास कर रहा है, अब तक 18 रन्स बने हैं।
18 रन बन चुके 3 ओवर के समाप्ति पर। तो गरुड़ा जो कि इस वक्त अच्छा प्रयास रनों को अंकुश लगाने में कर चुका है। प्रति ओवर 6 का औसत अब तक दिया जा चुका है। और इक्वेशन आपको बता दें, 12 गेंदें शेष बची हैं और 28 रनों की दरकार है। तो लगभग 14 ओवर प्रति ओवर 14 का औसत इस वक्त जरूरी है। बैट्समैन दोनों बैट्समैन को अगर बनाना है, तुलना टाइगर्स को जिताना है, तो निश्चित तौर पर प्रति ओवर 14 का औसत बनाना होगा। फील्डिंग में परिवर्तन करने के पश्चात गेंद को लेकर वैशाख तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर यशवंत तैयार हो चुके हैं। क्या योजना के साथ गेंदबाजी की जाएगी? इस छोर पर वैशाख अंपायर के पास बिल्कुल खड़े हो गए, गेंद को पटक कर योजना बनाकर एकाग्रता के साथ तैयार हो रहे। ओवर द विकेट उनकी गेंद ऑन साइड पर उछालने का प्रयास, बीट हो गए, विकेट जी नहीं, गेंदबाज खुद आकर वैशाख ने गेंद को उठा लिया। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी और यही मैं बात बार बार सतीश जी से कह रहा हूं कि आप गेंद की लाइन और लेंथ को देखकर अगर स्ट्रोक खेलें तो बात अलग है, लेकिन बार बार ऑन साइड पर घुमाकर खेलने के प्रयास में कुछ एक ऐसी गेंदें जो डॉट में तब्दील हुई। एक और गेंद, उछाल दिया गेंद को, हवा में तैरती गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में, बिल्कुल फील्डर दर्शक बने रहेंगे गेंद मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का एक और जबरदस्त छक्का। इस छक्के के बारे में सतीश आपकी क्या राय है? The first attempt, the same cricketing stroke is attempted, but this time bowler did the wrong thing here is that he bowled a little bit short one. He's not really follow the batter. He's given a little bit width for the batsman to go for the big shot, and the batter has got a distance. जी हाँ, थोड़ा सा और लाइन बाहर होता तो शायद मुझे लगता है कि इतना आसान न होता। बहरहाल वैशाख गेंद को लेकर तैयार हो रहे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उठ कर आ गई, उछल कर आई, बाउंस होकर आ गई और उस गेंद को खेलने के प्रयास में आखिरी मौके पर यशवंत को थोड़ा सा रुकना पड़ा, क्योंकि वो अनुमान नहीं लगा सकते थे कि अचानक गेंद उछल कर आएगी। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। तो योजना बड़ी अच्छी है, आखिरकार अच्छा कमबैक किया वैशाख, दोबारा तैयार हो रहे हैं। जबकि सफल होकर विकेटों को बहुत दूर छोड़कर यशवंत बाहर की तरफ खड़े हैं। उनके लिए गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, मिस कर गया उछालने के प्रयास में। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर, 2 फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। गेंद को उठा लिया, रन लेने का मौका, दूसरा शायद प्रयास कर रहे हैं, रन आउट का मौका बनेगा। और अंपायर जी हाँ श्रीनिकेत जी ने संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए। इसी के साथ एक और विकेट जो कि गिर चुका है। बहुत कुछ देखने को मिला सतीश, मुझे लगा कि शायद आक्रामक स्ट्रोक्स लगते तो रनों का फासला कम हो जाता, लेकिन स्ट्रोक आक्रामक लगे न लगे, दूसरा रन लेने का जो जोखिम भरा प्रयास था उसका भुगतान उनको करना पड़ा। Exactly, and after that 6, I think the batter couldn't manage to take the advantage of that very next delivery, which is a short pitch delivery. But after if you see that the batsman's that stands before bowler going to deliver the ball, he's almost standing in a 6th or 7th stumps, exposing all the stumps. And intention is very clear that he wanted to get the ball into deep square like that. But the batsman, he knows that at least I will get 1 or 2 short deliveries out of 6. So that's what maybe the intention of the batsman, the plan of the batter. But even how the batter is clever, even bowler is also thinking. He is also thinking about how to defeat the bat of the batter. जी हाँ बिल्कुल, दोनों की ओर से बड़ी चतुराई दिखाई जा रही है। यशवंत स्ट्राइक एंड पर इस छोर से वैशाख की अगली गेंद, ओवर द विकेट यशवंत ने दोबारा शफल किया। इस बार बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बैट्समैन को और स्विंग होकर अंदर की तरफ विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। यशवंत थोड़ा सा फंस गए और बीट होकर ये गेंद डॉट में तब्दील हो चुकी है। वैशाख गेंद को लेकर दोबारा तैयार। इस छोर से ये गेंद, वैशाख की अगली गेंद, 21 रन टू गेट इन 8 बॉल्स और ये गेंद इतना ज्यादा बाहर निकल आ गए कि वापस स्टंप्स को कवर नहीं कर पाए सतीश। गेंद लेंथ में ज्यादा थी, स्टंप्स को उड़ा गई, ऑफ स्टंप उड़ गया और बैट्समैन चारों खाने चित हो गए। This is what really I love to see, that Vaishak, the way that is handled the pressure. It's not so easy. If you see the one batsman quite ready to hit the ball by moving towards off stump, outside the line of off stump, it's not so easy for you to maintain that line and length. But being the fact that Vaishak is a kind of bowler who releasing the ball from the last moment. In last moment he's releasing the ball and he's just judging that very well what batsman will going to do. But he's did a very good job is that he's not really bothered about which line you need to bowl. He bowled that line and this time he's targeting the middle stump. When you are seeing the stump and it's just like you are just
aiming to the stumps. The same kind of delivery ball in the dedication. Not really let the batsman settle for the big shots. निशाना बिल्कुल अच्छे अचूक था, अभेद था। और उस गेंद की अगर बात कर रहे हैं सतीश, मुझे लगता है कि एक ऐसी गेंद थी, न फुल टॉस थी, न हाफ वॉली था, और बैट्समैन बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इसे फुल टॉस बनाकर खेला जाए या हाफ वॉली पर खेला जाए, बीट हो गए। स्टंप्स तो वैसे भी छोड़ दिया था, जाकर गेंद स्टंप से टकराई। Just like in the ball outs, there is no batter at all. You are targeting the wicket. जी हाँ, बिल्कुल सही। बॉल आउट गेम में जिस तरह से आखिरी गेंद किया जाता है कि आपको सिर्फ स्टंप्स का निशाना लगाना है, उस अंदाज में गेंद थी और बैट्समैन मिस कर गए। इस बीच ये गेंद विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं। इक्वेशन आपको बता दें, 5 गेंदें शेष बची हैं और 21 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। हर गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक्स की दरकार है। गेंद को लेकर शनमुख तैयार हो रहे हैं। मधु स्ट्राइक एंड पर ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, बीट कर गई बैट्समैन को। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और 4 गेंदें अभी शेष बची हैं। 21 रनों की जरूरत है। हर गेंद पर स्ट्रोक्स लगना इस वक्त लाजमी है। इस बार हवा में गेंद को खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाए, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है और दूसरा रन लेने का प्रयास, बैट्समैन ने दूसरा रन पूरा कर लिया। लेकिन इस दौरान दीक्षित जी ने कहा कि तीसरे अंपायर को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं। हालांकि वैसे समय काफी निकला जा चुका है, मुझे लगता है कि दीक्षित जी फिर भी विश्वास बिल्कुल एक तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बैट्समैन पहुंच गया या नहीं, और इस प्रयास में उन्होंने तीसरे अंपायर को यह जिम्मेदारी सौंपी है। और मुझे लगता है कि जी हाँ, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो बहरहाल तीसरे अंपायर इस वक्त एक्शन में और इस मैच के पश्चात एक और मैच अभी शेष बचा हुआ है। समय काफी निकल चुका है। आइए आपको समय बताते हैं। इस वक्त रात के 10:20 हो चुके हैं और यूसीजी मैदान आमतौर पर देखा जाए तो रात के 10 साढ़े 10 बजे तक फ्लडलाइट्स की रोशनी को अनुमति है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोई यहाँ पर जो कि नियम का उल्लंघन करने की वजह से कुछ ऐसा बर्ताव न हो या फिर सहयोग मिले, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ और तीसरे अंपायर इस वक्त एक्शन में देख रहे हैं कि आखिर बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए या रह गए। बड़ा अच्छा मकाम चल रहा है सतीश। यूसीजी जिस तरह से एक टैग लगा हुआ है इस मैदान का, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है। अंडरआर्म क्रिकेट आज बहुत प्रगति पर चल रहा है। निश्चित तौर पर इस स्टेडियम को, इस मैदान को यूसीजी का नाम देना एक बहुत बड़ा आयाम कहा जा सकता है, एक बड़ा शीर्षक जिसे दिया गया है। निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए क्योंकि आज के दौर में अंडरआर्म बहुत प्रगति पर चल रहा है और ये नाम बिल्कुल जरूरी था। Absolutely. Usage is with the nickname of lots of underarm cricket. And lot of underarm cricket is organized, tournament organized in this particular tournament. And yesterday itself, TCL, Tulnad Cricket League, which is ended very successfully. And believe me or not, I left the ground morning 6 o'clock and I present in the morning 8 o'clock. Only 2 hours I got a gap and again I came into commentary box. क्या बात है, ये आपका समर्पण है क्रिकेट के प्रति और मुझे लगता है कि होना चाहिए। एक अच्छे कमेंटेटर का उनके लक्षण है कि आप अपने समर्पित भाव से अपने काम को अंजाम दें। और यूसीजी ग्राउंड एक मैं कहूँगा कि नाम इसलिए भी उपयुक्त है, सही है, महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अंडरआर्म क्रिकेट को जन्म देने वाला ये मैदान है और इस वजह से इस मैदान की वजह से कई ऐसे प्लेयर्स जो कि उभर कर आ गए, क्रिकेट की नियम बदलते गए, आगे बहुत प्रगति हुई और आज के दौर में बिल्कुल प्रोफेशनल्स क्रिकेटर जो कि अंडरआर्म में खेले जाते हैं और इस मैदान की क्रिकेट की नियमों के जो बदलाव हुआ है उसमें आज के दौर में किसी ओवरआर्म क्रिकेट से कम नहीं दिखाई पड़ता है। और कैश प्राइजेस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सतीश उस दौर में जहां पर क्रिकेट खेला जाता था अंडरआर्म में, तब मुश्किल से 4-5 हजार के नगद पुरस्कार, 2-3 या 4-5 हजार के नगद पुरस्कार हुआ करते थे, लेकिन आज लाखों में किया जा रहा है। Well, it is not out call by umpire as a batter as a safe. Of course, lot of changes in this the present cricket and the olden days cricket because change is what absolutely what you need to accept everything and cash prize we are talking about. I think it's the IPL concept, the Premier League concept definitely changing the complexion of all underarm cricket and overarm cricket. जी हाँ, इस बीच गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को फील्डर गेंद के नीचे आ गए, शनमुख को सफलता प्राप्त हो गई, बैट्समैन आउट हो गए।
दो गेंदें शेष बची हैं, औपचारिकता बची हुई है, षणमुख आक्रमण पर अभी भी है, एक और विकेट का पतन हो चुका है और परिवर्तन संसार का नियम है और यही बात सतीश जी समझाना चाह रहे थे कि आखिर जिस तरह से दौर बदल गया, वो पूर्व में जो क्रिकेट खेले जाते थे उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। आज के दौर में बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं, हर वो स्ट्रोक्स आपको देखने को मिलेंगे, हर मैदान के हर कोने में स्ट्रोक्स खेले जाते हैं। पूर्व में ऐसा हुआ नहीं करता था, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि वो पुराने क्रिकेटिंग स्किल्स जो अलग अलग टेक्निक के साथ स्ट्रोक्स खेले जाते हैं, जो बड़ा फॉर्मेट हुआ करता था, आज भी जीवित है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि दिन में 30 ओवर्स के मैचेस आज के दौर में 5-6 ओवर खेले जाते हैं, 30 ओवर्स के मैच आज भी खेले जाते हैं। पहले इस गेंद पर आते हैं, ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास, 1 रन लेने का अवसर मिलेगा, तो वो जीवित है अभी भी। मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो दौर अभी भी मौजूद है। Yes, just talking about we are 30 hours format of games. The member of UFC, Reference Cultural Association, just arrived here, and he is the one, the eyewitness. And it's not so easy organizing such a big tournament of till 1 month continuous cricket tournament, and that will really going to be a good move. Having such kind of format is still alive in underarm cricket, that will going to lift the true spirit of cricket. जी हाँ, फॉर्मेट बदलते ही स्ट्रोक्स बहुत कुछ निकल गए हैं और यूएफसी जैसे उन हर टीम को मैं सैल्यूट करूंगा, ग्रैंड सैल्यूट कहता हूं कि आज भी उस 30 ओवर के मैचेस को वो जीवित रख चुके हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। जो टैलेंट जो पूर्व में टेस्ट क्रिकेट में खेला जाता था, वो सब कुछ आपको इस 30 ओवर्स के मैच में देखने को मिलेंगे और बड़ा अच्छा है, आज भी वो चल रहा है। सतीश और कुछ रोशनी उस बात पर डालिएगा। Well, we are talking about the cricket is really changing, and you are just talking about even cricketing stroke, the innovative, the adventurous cricketing strokes we can find in the present cricket. But loves to see that the man who called as a run machine, Virat Kohli, still is playing orthodox cricketing strokes. This is what I am really lost to say, that it's not necessary, of course, you need to deal with all unorthodox cricketing stroke, but sometimes you can still get with some traditional cricketing stroke. You're getting runs in the traditional cricketing stroke, even if you find some 360 degrees cricketing stroke, but if you are, you have the very good skill enough to play the traditional cricketing stroke, still you can get the runs in the present cricket also. इतना कंपटीशन बढ़ गया है सतीश कि आपको देखना होगा कि ऑर्थोडॉक्स के साथ अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स में भी रन्स बनाए जाते हैं और आज के दौर में जैसा मैं कह चुका हूं कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि रनों की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप किसी भी हालत में रनों को बनाना है और इसके लिए इनोवेशन स्ट्रोक्स जितने सारे बनाए गए हैं वो निश्चित तौर पर रनों की रफ्तार को बहुत जल्दी बना लेते हैं, पाया जाता है, रनों को बनाया जाता है। और जरूरी है विराट कोहली जैसे बैट्समैन को कि वो पूर्व में जिस तरह से टेक्निकल स्ट्रोक्स खेले जाते हैं उसके साथ अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स भी खेलकर रनों को बनाएं ताकि इस कंपटीशन में वो बने रहें, बहुत जरूरी है और यही चल रहा है। इस मैच में आते हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ अलग अलग बातों से प्रयास किया हमने, कुछ बातों पर रोशनी डालें, लेकिन इस वक्त आखिरी मैच आज के रात का शुरू होने वाला है और मैं आमंत्रित करता हूं इस अगले मैच के लिए हमारे साथी कमेंटेटर श्रीश आद्यपाड़ी जी को कि वो कन्नड़ में विवरण सुनाएं। कुछ देर के लिए छोटा सा विराम सतीश जी और अजय राज लेते हैं, फिर वापस आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಜರತ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. 12th man of the both teams ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡನೆ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕನವರು ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಭರವಸೆಯ ಆಟವನ್ನೇ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಎನ್ನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಲೈನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಸರದಾರನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸೌರವ್. ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಎದುರಿಸಿದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ತಂಡ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೋರು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಎನ್ನ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಎಸೆದಂತ ಆರಂಭಿಕ 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ. ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡಿ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಆದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈ ಚಳಕದ ಮೂಲಕ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಿರಣ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಸಾಗರ್ ರವರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಾಗರ್ ದೀಪ್ ರವರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿರಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಉದ್ದಿರಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ತಂಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಮೇಲ್ಕೈ ತೋರಿಸುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಈತ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡುವಿದು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 3. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಯ ದಾಳಿಗಾರ, ತಂಡದ ಓರ್ವ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಯಲ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರುಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ 2 ಹುದ್ದೆನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಕಿರಣ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು ಅವಳಿ ಓಟದ ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 5ರಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡುವಿಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ದಂಡನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ದಾಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಯಶಸ್ವಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟ ಕೂಡ ಜಮೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎಸೆದಂತ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡುವಿದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ವೇಗದ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಓಟ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 6 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ BFC ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಆರಂಭದ ದಿನ ಇದು. ಆರಂಭದ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲಬೈಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ನಡುವೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲಬೈಲ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ 6 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 6 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಜತಿನ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜತಿನ್ ರವರಿಗಂತೂ ಸುವರ್ಣವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಉರ್ವ ಮುಖಾಂತರ 5,000 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜತಿನ್ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಜತಿನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ, 5,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಾಳಿ, ಅದೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಳಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ಜತೀನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಎಸೆದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಜತೀನ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 1 ಓಟ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 7. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ. ಜತೀನ್ ಮತ್ತೆ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 1 ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 8 ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೈಲ್ ತಂಡ. ಲಯವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆದರೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 8 ಓಟ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾರಣ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಓಡಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌರವ್ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅನುಷ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾದ ಬಳಿಕ ಸೌರವ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅದೇ ಪದೇ ಪದೇ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕೈಚಳಕ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಲಯವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನೇ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೈಲ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಟೀಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರ ಸೌರವ್ ಸ್ವರೂಪ್ ರವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣವಾದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ 1,000 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಗದು 2,000 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ರಾಕೇಶ್ ರವರಿಂದ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವರೂಪ್ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 2,000 ತಮ್ಮ ಪಾಲು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸೌರವ್ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ದಂಡನೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು.
ಸೌರವ್ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಟೀಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 25 ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆ ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಜಯಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ತಂಡ ಇದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಿದಂತ ದಾಂಡುಗಾರನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 16 ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 16ರಲ್ಲಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ, 16 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಅವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೈಲ್ ತಂಡ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಿನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಚಿಲ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಓಡೋಡಿ ಪವಿಲಿಯನ್ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಿದು. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನೇ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಜಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣವಾದ ಅವಕಾಶವಿದು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಉರ್ವ ಇವರಿಂದ 5,000 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಸಿಜಾಲ್ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಂ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಂತೂ 16ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ. ಆರಂಭದ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಕೇವಲ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರೂಪ್ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿನೀತ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎದುರಿಸಿದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಕರೆ, ಅವಳಿ ಓಟೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟೆಗಳು ಜಮೆಯಾಗುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಓಟ.
ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಲಿಖಿತ್ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ. ವಿನೀತ್ ಆಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿನೀತ್. ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 19ರಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಉಳಿದಂತ 1 ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಾಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 19ರಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸಿಜಿಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 20ರಲ್ಲಿದೆ. 21 ಎನ ಸವಾಲು. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾಲಬೈಲ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you very much, Shisha Adyapadi. We are coming to the last innings of the day number 1 of prestigious Champions Trophy 2024. And 21 going to be a target of 21 target for the team Vijayalakshmi. And well, wait and see how well the team, opposite team will going to defend this total. It's a small total as far as today's the match is concerned. It's one of the lowest total score which is recorded in the last match of the day number 1. Evolution need to give depend at small total of 21 runs to win this match and starts with the dot and delivery. They needed a very good start from the bowling against team Vijayalakshmi, and the 21 depending is maybe the big ask, but it can be depended in the previous the examples we can get in this league stage matches. This time lofted, swings straight to the answer mid wicket. That's what Evolution Emperors wanted in the beginning. The batter couldn't manage to find the gap. Short pitch delivery off the back foot and hammers that one down to mid-wicket, but fails to get the distance. The mid-wicket fielder completed the catch. 0 for 1.
The new batter in is Anusha, correction, Kiran is the new batter in. Anush is in non-strikers end. Anush is the local boy, the successful player of NFC Urva, becomes the champions in a UFC trophy. 30 overs from the games. Again, outside the line of often, nicely taps it on cow point region for an easy single. With the single, they started their journey, and the first run came from the bat of Kiran as well as for his team Vijayalakshmi. One without loss of any wicket. That brings Anush into strike now. Prajwal, seaming from the far end. Pass on by Dikshit, right arm around the wicket to the right hand batsman Anush. For Anush, there is a fielder down at deep mid wicket and deep long of the fielders in the deep. 4 fielders in the offside and 5 in the offside, 4 in the on. This time, nice clippers that one down to deep square leg region. Protection is there in the mid wicket. Fielder will go in to cut it off, and before throw coming from the deep, ample time for Anush to come back for the second. With that couple of runs, Kobarna moves on to 3 on the board without loss of correction for the loss of 1 wicket. Prajwal back to his bowling mark. The fine leg fielder has been removed from that place, but the exchange of field, it's not removed exchange of fielders from square leg to fine leg fielder coming towards the square leg. Prajwal from the far end. Boss nicely plays it down, backward advantage and going with a quick single. Kiran slightly bit of a late react to that run because the ball went straight to the hands of backward point region. But before the throw coming from that fielder, Kiran managed to complete that run from the nonce in the strikers end, and Anush got his run. 3 runs from his bat. Total score is 4 on the board. Beautifully balled there by Prajwal. Absolutely fantastic one. Kiran wanted to play that inside out cricketing stroke, just going back, but couldn't manage to just that delivery. Good over there from Prajwal. Successful over. Just 4 runs came from that over. Chasing 21 to win this match. Team of Vijayalakshmi are 4 for the loss of 1 wicket. 17 more runs required for the victory in 4 overs. 24 balls, 17 required for the victory. A very good first over, power play over ball by Prajwal. The kind of delivery which is required when you are depending a small total, he produced that over. Saruf, the bowler, will going to try for the wicket in this over. They needed to be, and Anush will be the striker. The spread out field, long off mid wicket. There is no long on. There is a deep cover point, deep extra cover. In fact, deep square leg. Round the wicket. Balls inside edge of the bat. Beautifully balled. Perfect incoming delivery there from outswing delivery, and bought inside edge of the bat. Ball went into the hands of wicket keeper. There is no chance at all for any run. 4 for the loss of 1 wicket. Again, lovely delivery. Ball just kept low in derogation, and Anush couldn't manage to judge that line. Again, a lovely piece of bowling there from Saruf. Third time in this over. Listen off the backward for that one. Down to deep long on region for a easy single. With that single score, but moves on to 5 on the board. So slow progressing here, and both the batters knows that no need to panic at all in this small target. But you cannot underestimate any total in cricket. The Sam ball is going further away outside the line of off stump. Umpire not interested because he just wanted to chase the ball. Umpire coming, bowler coming right in front of umpire. Sometimes it's very difficult for the umpire to give the decision. Driven that one along the stroke, went for the quick single, chance of run out there in the non-strikers, and little bit high throw coming from the fielder, so that Kiran managed to complete the single. With that single score, numbers on to 6 on the board for the loss of 1 wicket in the over. Number 2 is in progress. Swaroop.
Dhanush again missed it completely. Lovely delivery outside the line of off time. 2 overs gone. Chasing 21 to this match. Slow start. 6 for the loss of 1 wicket. Still 15 more runs required for the victory from 3 overs. 18 balls, 15 required for the victory. They got 9 wickets in hand. So, Millennium Emperor are try to restrict their runs from their opposition. 2 very good overs bowled by the 2 opening bowlers, Prajwal and Saruf, and the new bowler will go into ball from the far end. Sagar will go into ball that third over. The mid wicket going back to deep mid wicket position. Fine leg fielder been removed and kept in that mid wicket division for Kiran Sagar from the far end. Will go into ball the first delivery of the over number 3. This time pulls that one high up in there. Opportunity is created for the catch and he drops that one and boundary comes up. The golden opportunity which is missed out by the fielder in the deep square leg. Well pitched up bouncer bowled by the bowler. Batsman almost reaching for the delivery. Lofted that one down to deep square leg, but unfortunately ball went into the fence for 4 runs. With that boundary scope was under 10 and 11 required for the victory. Lovely delivery, very good delivery indeed there from Sagar. One more very good delivery. What a fantastic bowling performance. Good comeback after that boundary. And Sagar giving his 100% in this over. Bowling from the far end. Right arm over the wicket. This time Kiran climbed that one, hammering it down to mid-wicket boundary for a 6th. Absolutely magnificent struck there from Kiran. Just a 5 runs required for the victory. What a shot. What a shot that one. That much of short pitch delivery. He's a very good puller of the ball. Have a look at the stroke, that one. Absolutely glorious. Sagar also one more full toss delivery. Lofted and going and going and he got the distance. That's it. They finished the match in a style. Kiran finished the match. And comprehensive victory of our Vijayalakshmi cricketers. They chased down by losing just 1 wicket. Congratulations for the winners. That's it for the day number 1 of this prestigious Champions Trophy 2024. And we'll back tomorrow in the morning exactly at 9 o'clock. The first match will be played. I request the team which is playing the first match tomorrow, please be ready. And you need to report before 15 minutes. They need to be here in 8:45 a.m. in the morning. And we're going to start the first match of the day number 2, the final day of this cricket tournament exactly at 9 o'clock in the morning tomorrow. Till then, we are saying goodbye from our commentary box. So myself, Satish Salan in English.